We are Magic 95.5. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 6:15 del día. Buenos días, good morning. Magandang umaga po, mayong buntag. ¿Qué tal este día? Ojalá en buenamente el despertada. Rindig kita las gracias este día, mga vecinos, que entrao kita na lista de aquellos mga quien ya puede padisperta este día. On a Monday morning, lunes kita mga vecinos, fecha 11 del mes Mayo, año 2020. Takya kita na ika-51 dia na di aton enhanced community quarantine na ginasyudad de Zamboanga. Este el Dateline Teleradyo Morning Edition na di aton special coverage del di aton enhanced community quarantine.
y este si Philip Abuy. Sa mga tiyempo, tapuno sa desmira ka namon, claramente ibiensuena na TV11, GBPI TV11. And at the same time, tayo kami na 95.5 Magic FM. Bien klaro kami na Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6. Na Facebook, tayo kami mga bisinos. Abal, bohroto ko tal Facebook sa mga tiyempo. Manada kayo at mga brilliant mind. Kita diskuti acerca el mga asunto kita konfronta ka naton. Ay diskuti kami acerca na sa araw na dito. Pwede yung konfronta ka na mo na Facebook, mga bisinos, one time lang ustedes, GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. And at the same time, bien klaro kami na YouTube, one time lang GBPI TV 11. So it's going to be another busy Monday para kanamon mga bisinos. Largo biyahe kita. Hasta luego kita alas 10 del día. Por eso sige, manunto-hunto kita prinsipyando sa mga tiempo. Later on, we'll be joined by our colleague, the distinguished gentleman from Pasanangka. Pero sa mga tiempo, Takya El Nino, regular partner, Al-Habshi, the distinguished gentleman from Tumaga. Good morning, Al. Good morning, Dave. Good morning, mga bisinos. Maunto ka namon. Por medio de ustedes mga opinion, reaction, suggestion, incluido mga reklamo na mga asunto kaya ay diskuti kami. Mga asunto kita afekta na di atong vida, komunidad, syudad, riyon, y entero nasyon. Aquí na di ustedes, paborito programa, el Dateline Teleradyo. Okay, del sábado de noche, ya principia alborota historia acerca de la calidad del arroz que puede recibir un barangay man lang tamen. Okay? So, ese particular asunto ay aklara kita acerca de ese. El otro tamang development ya pwede kita sabi que un parte, un kalye aki kanaton na pueblo ya serra. Ya serra by virtue of an executive order kay por causa ya pwede encontra el gobierno local un hotel donde temporariamente transferí con el mga persons deprived of liberty o PDL. Quiere decir, el mga detenido allí na Zamboanga City Reformatory Center or City Jail. Bangkwento también kita acerca de ese araw na dito kay it appears kaya aumenta ya el número de aquellos mga infectados allí na City Jail. Por eso taman linga sa kanal mga oficiales about time ya para transferir con esos mga los demás que no hay pa queda infectado de esa enfermedad. Alright. Okay, so sa mga bisinos more or less dos mga topic que ay diskuti kami este día. Primero, sa este mga tiempo abrió di mio Facebook, no? Bien manada kayo. Manada kayo mga que se llama mga brilliant minds. Ta-ofresel nila mga opinion, pero mas mucho hindi in a form of inquisitiveness. Sino in a form of criticizing. Kritika sila, no? Acerca el cosa que sucede del sábado que queda alborotado del domingo. Siguro parte de este programa temprano un poco principio kita man trace si onde se ya principio problema. I'm talking about calidad del arroz que recibí el barangay Sinunok. Sinunok lang niya uwial. Kaya before Sinunok, ya pwede kita sabi que el primer pilot testing que hace el ciudad as to the distribution de 25 kilo de arroz el Son Juan. No hay kita uwi reklamo na Son Juan. Okay? Maski na Sinunok tamen, 4,000 plus siya dali niya, 1,000 plus lang tiene diferensya. Accordingly, well, accepted yaman kita que in any given program del gobierno no hay man cosa perfecto. Diba? So un prueba lang ese que uno se del mga ejemplo que puede lang corregir. No, pero sabi naman kita muy bien, tiene mga los demás, aquel masing cosa tu habla, no quiere que te entiende, no hay kita cosa que puede hacer, no? Ta continúa sila. Pero with regards to that mga bisunos, de con todo reciente advisory que ta sale desde el Task Force COVID, ta habla que el gobierno del ciudad ya actúa inmediatamente y yaman recall sila o yaman bawi con aquel bajo klase kalidad de arroz kaya pwede distribuir na cuantos mga beneficiario durante el de la second wave of relief assistance na barangay Sinunok y reemplaza con aquel de buen calidad commercial rice del domingo por la aga.
siguiendo con el récord del CSWDO, tenía el total de 1,141 sacos de mga arroz, el que reemplaza dentro de total de 4,842 sacos de arroz que aloca para ng mga barangay sinulog, donde 2,300 de este llaman rilis gane del sábado. Si Mayor Ben Climacota está siempre cometido para darle con el cada cual mga casa saco de arroz de commercial rice, solamente commercial rice only, junto con el otro mga producto. Ya ordena también un hondo investigación acerca de este particular asunto y a prometele que haya impone sila algún mga corrective measures para prevenir con el repetida de este incidente. Mientras tanto, se llamada el Task Force COVID-19 con todo el mga beneficiario quien tiene semejante mga issue como igual con este para inmediatamente coordinada de la barangay para el reemplazada o cambiada del mga goods. El mga barangay también dirigido para chequear con el contenido de calidad del mga relief goods antes que ay distribuir sila con este na mga casa-casa. Para claro, ya. Tenía acción. No sabio, si cosa pal otro que Juan, total de cuando primera vez siya sa este, el de aton deseo cambia con este y hace investigación. So todo ya siya el gobierno local. No sabe más siya, si tiene pa otra razón que aquellos mga continua kritika ay alarga pa con este particular asunto. Na mo lang mas el reklamo kay uman el arroz, kaya cambia man. So descanse ka también si kwento habla kay cosa klase de gobierno si dali lang arroz, yede pa. Naya descanse, may cambia man. So siguro ka descanse si. Hopefully ay descanse ese, pero to my dismay, ya abrió de mi Facebook este día, ta continua pagat siempre, no? Ta continua el juzgamiento, bien fuerte que el juzgada, no? Bien fuerte el acusación, bien fuerte el alegación. In fact, siya ni kumigo man text ayer, no? Kasi tamang gawin, taman itemize pa daw, no? Un outfit agi ka naton, acerca de ese. Mga puntos kita relataya, tamandakad nira daw, ta demonstra que tiene daw kayo at anomalya. Na nakita sa pwedeng kita na pensamiento nila. But as far as the city government is concerned, todo el mga cosas que necesita hacer, ya hace ya. Ya cambia ya. Sí. Na hay más issues. El ente ara, hindi na habla kay pobre man, dali lang ayuda, yede pa, mga klase pa din. Ya cambia man. So cosa, what's next? Habla sila, investiga. Ka-investiga ya. No sabe masyo, iyon na pa, no sabe masyo. Not unless que tiene que hecho algún malicia, tiene que hecho algún intención para endemoniar el pensamiento del mga gente, na pero si no hay, si el dominio lang man I'm seeking corrective measures para hindi mas este sucede, ya siya man todo. I cannot find any way anymore. Si habla iyo un objective yo pa ka gente, hindi mas siya ta encontra otra manera lo que debe pa sucede. Okay? So kwan sila, forsa sila el nombramiento del supplier. Well, talya, na investigasyon na ICGC mga bisinos. ICGC el nombramiento ng mga supplier. Kaya mga tesa sila el kita hace doon desde que el tiempo que ya rebenta este particular asunto. Okay? So, espera lang kung ang investigasyon. So sabi mga bisinos, ketal tabi kita con el Daton City Social Welfare Office, sabi kita si Ketalya el manera de distribuida, si cuánto barangaya el que puede sacar con el dila mga supply, hay una bodega para distribuir con el dila mga vivientes. Okay? So ahora sa un ratito, tiyan kita mga entrevista. Well, Yan importante espera sila mga gente ese saco de arroz. Ok, de vez en cuando, y habla también gane, yo acerca que la cerrada del un particular camino, aquí canato na centro del pueblo, ¿no? So, tiene que el executive order que hace pasar el gobierno local, que te explica gane si por qué hay cerrado con aquel camino. May kaldadali kita antes más temprano initial detalye con ustedes, kay por causa
ali transferi con el mga persons deprived of liberty o al mga inmate that na Zamboanga City Reformatory Center. Okay? So, ese el sabi tamigita, no? Kaya diba semprano, siya proposal na un cercano eskwela lang. Na-entrevista di aton con Mayor Ben del semana pasao, yablale que ya disidigane que numasya lang ali ibuska kane otro lugar. Abungane sa iya enkontra sila kung nasa un hotel. Ali na Tomas Claudia. Tapos kayo kalaki na dimyo ko sa no? Na dimyo data si on the akal executive order. Over the miramat dol tamiray dol talikal contigo el kosasyo el ya Indiakel no de mas temprano kay para po di kita saka el detalye de aquel si kilaya kel chanical executive order al ya kasi pasa taki okay tablagane ki Chenya daw aura 51 mga konfirmado positibo COVID-19 cases alin na Zamboanga City Reformatory Center. So para evitar mas kontaminasyon entre el otro mga PDL, este mga infectado o kung este mga infectado mga pasyente ay man quarantine. Kung ang mga infectado gali. Kung ang mga infectado pasyente ay man quarantine, alin na un hotel na Tomas Claudio. Por causa de este, ya asesale el alcalde Ben Climaco un executive order que taserra con cuantos del mga camino desde el tráfico aquí kanato na pueblo de Zamboanga. Taki el executive order, no? Executive order number BC 566-2020. An order providing for the temporary closure of the road identified as portion of Tomas Claudio Street from the junction of the unnamed road as a camino at the back of budget-wise up to the junction with Nunez Street and the General Wood Street from the junction of Governor Lim Avenue to the junction with Tomas Claudio Street. Okay? So, mira kita el dispositive portion de este particular executive order. Now, therefore, I, Maria Isabel G. Climaco, City Mayor of Zamboanga, by virtue of the powers vested in me by law, hereby order the following. Este el mga siguiente, no? The road identified as portion of Tomas Claudio Street from the junction of the unnamed road which is at the back of budget-wise up to the junction with Nunez Street and the General Wood Street from the junction of Governor Lim Avenue to the junction with Tomas Claudio Street shall be temporarily closed for pedestrians and vehicles. Governor Lim Avenue shall be declared two-way road from the junction Veterans Avenue up to the junction with Pilar Street. Pedestrians and vehicles as authorized by the Task Force COVID to include the officials of Barangay Zone 3, BJMP personnel, PNP and AFP personnel assigned in the area are hereby exempted from the order. In coordination with the barangay officials of Barangay Zone 3, the Office of the City Administrator, together with the Zamboanga City Police Office and Armed Forces of the Philippines are hereby directed to implement strictly this executive order. Any person or establishment code violating the executive order may be subjected to criminal or administrative prosecution if warranted under existing laws and ordinances. Due to the urgency of the situation in the City Reformatory Center, Zamboanga City Jail, the executive order shall take effect immediately and shall remain in force until otherwise. Let copies of this executive order be furnished to the Zamboanga City Task Force COVID-19, Barangay Zone 3, Zamboanga City Police Office, Joint Task Force Zamboanga City Reformatory Center, and to all concerned. Okay? Firmó el diaton alcalde Maria Isabel Ben Climaco. Alright mga bisinos, takiya ka naman to the distinguished gentleman from Pasunang Katawanigian, Paolo Enriquez. Buenos días, Al. Buenos días, Lee. Buenos días, diatod mga bibientes de Zamboanga. We thank God kay maskin pakilaya
Despite of all the many trials ta kumpronta kita, we are still here, we are happy, we count our blessings, and may we all have a blessed Monday. Attorney, what's your take about the developments that took place last week? Well, el Dimiolia, como tabla kita, el gobierno local di aton, yase man todo esfuerzo para dali gani ese arroz para con el di aton mga bibientes. Now, it just so happened que part of the stocks kaya distribuhi, tiene gani damage. To which, el di aton na city government, derecho, yan, replace gani con ese, by virtue. Because yun naman taman intensyon del gobierno lokal, que dale come or dale arroz, akal hindi fit for human consumption. So, tiene naman siguro yasi al corrective measures ali, and then it was already replaced. What is important is the intention of the city government to habla kita dale man extend el helping hand con el di aton mga bibientes, especially con aquellos mga apektaw este mga tiempo. Kami ki hindi ta alaba or ta kwan sino, we are on the side of habla kita del gobierno because also in the side of truth kaya hindi man perfecto todo el proyekto. Kay remember, may pamang kita pasa pandemic na entero di aton lifetime. And this is the first time, as I said, aquí na syudad, while we experience habla kita el Zamboanga siege, but that's another story. Because it lasted for about a month lang, no? Now, este ben largo kasi tiempo and todo kita apektao. El Dimir ki, hindi yung tanabugaw na city government, sinotanggal lang yun, on the holistic view kita mira. Nung makita mira, habla kita uno por uno kamali. Sino, we must look at it from a habla kita perspective ba akal todo kaya kita tapon na take into consideration. Now, of course, el dimito man is that the critics will always be there. Kasi that is part of democracy. No? Kaya we are free to talk, we are free to give our opinion on the matter. We, especially kung mga critics, ang mga sa tabla, healthy democracy. It only shows na kaya na sila de Zamboanga, bien vivo el demokrasya mga vecinos. Okay. Torn, they mentioned that to kamali. No hay kamali el gobierno aquí. Because the government purchased those rice in good faith, no? And with the trust and with the belief that the supplier will indeed deliver the right rice. Correctual. So, siya man deliver man at sina certainly hindi si culpa del gobyerno. Culpa siya del supplier kaya debe lang siguro imbestiga. Debe lang. El diato no, pursuant to law, por eso nga siya nakita no, el diatong procurement act, if it turns out na ke defective el mga rice, siya nakita mga legal remedies. One is to replace it. Also pursuant na diato general provisions del civil code, siya nakita provision tabla warranty against hidden defect. Okay. Tabla sige kita warranty. Sige kita intende ha. Pagkaman nyo, warranty against hidden defect. Ejemplo yan Philip. Okay. Yan na kumpra na tienda. Yan na department store. Yan kumpra pantalon. Now, on its face, bueno, yan de mag-fit. Okay. Bien, buenamente. Alright. Nara, cuando volví a la casa, excited yun ang di mo pantalon. Yan bisti ko na siya otra vez. Yan bisti yan rompe gali siya kibanda. Yan rompe. Pakataw sa'yo. So, Defective in short. effective. Okay. Now, allow me to cut you short on that. Because ang musikere right now, los demás, no? Habla, planta ko na si supplier. Alright, in that case, can you file immediately criminal case or whatever kind of case, attorney? El Dimio, yes, I can. But before I will file the case, definitely, man-exhaust ana yung todo remedies available without going to court. And that is by simply talking to the management del Dimio department store on the na kumpra and tell them na, mira to, dali mira di mi resibo, I just purchased it, yan de kumpra, kung ligay na kasa, yan bisti otra vez, na rompe. So hindi, assuming di mi culpa kaya rompe, pero tiene ese defecto. So what's the natural thing for the store to do?
Replace. Natural thing for the store to do is to replace. To avoid kita kayo, the new approach, no? I know all lawyers will agree with me. Kaya as much as possible, we avoid litigation. Okay. At this time, kaya maski na datong Korte Suprema, tablagane, we avoid litigation. Why? Because there are times na pwede lang konese solve among the parties themselves. Alright. So, ese el must encourage el Korte Suprema actualmente este mga tiempo. So, why clog the courts with problems which can be solved among the parties lang? And in this Although case, I'm not saying na hindi debe mampile kaso. I'm not condoning na react. No? El tablayo, kay these are remedies available between the parties kasi pwede aregla lang. Amo tabla. But I'm not saying again, let me clear, I'm not lawyering for the city government. Okay. I'm not lawyering for the kung supplier or kung mga critics. No, no pwede ba, el di mio tadala lang yun, el holistic approach del sitwasyon. no pwede ba, attorney, ang supplier, for example, siya planta ko nila kaso, no pwede pa limang invoke, ablali, na, on the demio diretso para sabi, why will you file immediately when I should know first and there is a remedy to that, I will just change it. See, precisely, amo replace it. Even el government will not go to the extent. But, if there is evident bad faith, there is intent of really to defraud the government, maliciously, feloniously, intentionally, ilip. Akal ba siya nilang gadyo? Kabakat si Ara kumingog gobyerno. Ase gadyo ko na si Ara loko. Akal ba intentional gadyo ase? Nasikita ang gobyerno, kailangan kita pwede sabi, si presente sa mga elemento. Well, that is presumed under the law. Sa kadyo na gadyo an axe to grind con el gobyerno, no? Akal ba rabyo gadyo. Remember, kung tamang ken negosyante, syempre siyo negosyante, siyo negosyante, porque man yo vende produkto not fit for human consumption. Porque man yo vende produkto habla kita aquel defective. Because in the future, si manegosyo otra vez, afecta di mio credit standing, di mio standing, or di mio tabla kita goodwill as a businessman or a businesswoman. Okay. Total tamang kwento naman kita. Si, What could have happened? Si porke kaya sucede? Well, aton lang, enter ka natin lang tang kwento-kwento kita. si di mio very simple lang analysis. Remember, we are talking about thousands and thousands of stocks of rice. Si. Assuming 185 to be specific, attorney. na-assuming is 85,000. Na-assuming yung check to at random. Ay naman ka perfecto. Kaya also, you are not required to check it one by one kayo. Unless it is physically possible. For one, time constraint. Nisita la ayuda kore. Tayo mga gente nisisita ya. Secondly, el number, el volume, the stocks delivered. So to my mind, these are circumstances que debe korekta. Inevitable kasi. Inevitable at in some cases. So ansi na lang. Again hindi tan abogado para na hindi yung na gobyerno, no yung na gobyerno. I'm not the lawyer for the city government, nor for the supplier, or for the critics. Okay. In fact, I take the critics for they are there. You know why? Because people, el mga gente sale, habla kita vigilante, este mga tiempo. El mga gente sale informado. El mga gente, habla kita, yakeda ngayon, habla ba kita, because of social media nowadays, very fácil lang ngayon. Not only that, I heard na social media, social media, bulog daw mga kalabasa. So, iyo mananalyze lang yun. Si bulog el kalabasa, then definitely cambia sa gobyerno. Secondly, walang base kaya compra to a good stock. For example, yan na yung manchangge. Yan na yung compra tomates. Yan na pa isku-isku eh. Pero unknown to me, tiyan nga nila uno bulok. So, sabi amang kita, siponin kita bulok junto con mga bueno, tomates, ay magtapon el otro mga tomates bueno. So, perhaps, ansi na yung sucede. But, again, esta situation has not grown or blown it out of proportion. Dahil paano yung kita pwede control? Attorney, let's take control lang. Let's take a look on the intention del gobyerno. Kaya amo gani si tamanda aparece kay don't intention el gobyerno, the way they talk, no, the way they criticize, as if it was intentional on the part of the government
para dali con ese mga gente. At sina klase de produkto. Si. No, amo siya umali na ya because tiene dayon insinuasyon, tiene dayon akusasyon, instead of preguntada, inquisitive gani, kung tabla yun, pero Facebook, instead of inquisitive, accusing, and concluding already. Concluding kay Tamanda aparece as if it was intentional. Now, let's take a look whether indeed that is intentional. Let's go to Sinuno, Matt, no? Sabi kita, pwede man kita mira, intentional. Si todo ba si el stocks na sinunok, igual umalin. Correct. Anyway, I gave my legal opinion on the matter. Pati siya na po at kiyang tabla daw, we should not thank Mayor Beng on this for the assistance. But instead, we should thank our dear President. Ramira Jose. Amo daw yadale mga aros. Now, primero, debe kita man analyze. Mga pondo ya usa are taxpayers' money. Meaning, it comes from the people who file their taxes. Now, sa bla lang, hindi naman si Mayor Beng lang trabaho todo. Remember, is by virtue of a local legislation. Yes, por medyo gane del ayuda que adale el diatun consejo local, ya pasal ordinansa, para man-authorize con el alcalde o con el local government unit para man-procure o compra con maros y dale con mga gente. Now, ang Bayanihan Act, el pondo allá is a grant or help by the national government to all citizens of the Republic. El pondo allá ya usa mostly na DOH, Department of Labor and Employment, DSWD, I think kasi pal otro mga departments akal mga frontliners. So, ese pondo del Bayanihan Act, alis siya buta. Incluido ko dito mga kongresista, sila naman sila sa discretionary funds para also to alleviate and help their local government unit. Or better still, attorney, así kita claro, el ayuda del gobierno nacional is SAP. Social Amelioration Program, that is national budget. Ese aros, that is local budget. Del gobierno local se budget, alright? The national has nothing to do with that. Kasi kita klaro nothing has to do with that. Pati concerted effort al-ilip, no? Meaning, el diaton City Council, ya pasal ordinansa, el diaton alcalde or el diaton local government unit, amo yang kompra, and of course, credit should also be given to our dear taxpayers for making these purchases and assistance possible. Of course, si question desin, nothing to thank the mayor nor the councilors. Because, as far as the idea is concerned, you really have to thank the mayor and the council. Of course. Because without that idea, na hindi kita receive ko correct. Así kita klaro, ha? Of course, tiene pa siyempre, habla, thank you, mayor, because the city government purchased with the money, there is nothing to thank because that is taxpayers' money. But you have to thank because sino si pwede pensa, sige dala ayuda. Si tiene kita mayor siguro jutay utok na pwede pensa na naman kita aros. Na because siguro, fortunately for us, grandel utok del dato mayor, with the support of the council, tiene kita si aros, pwede sila pensa. Instead of 5 kilos, instead of 2-3 kilos, pensa, el alcalde de ato na siya lang un kasako. Aya kita debe para man thank you because from 5 sacks, asali 1 sack. It's the concerted effort. From 5 kilos, asali 1 sack. Concerted effort namin in fairness, no, con el diaton city councilors namin, no? I will also give them credit because that is by virtue of a city ordinance. Because the mayor cannot by herself or any mayor cannot appropriate unto herself el pondo without an ordinance coming from the city council. So in this case, it is a concerted effort by the city council and the chief executive of the city. Ang walang said, kamira yung my take. Now, el cosa sucede,
is I think, no, in my humble opinion, is not akal blown out of proportion ba? Akal daw, grabe ka dyan sa sente. Grabe kayo, no? Na LDR... To be specific, attorney, barangay lang. To be specific, attorney, let's confine ang diskusyon gani kaya sila matang insinuate sila as to why dalian sina klase de aros yede malolor because yatsene konsesyon kupit yatsene korupsyon ang sina kaya sila kasi sali. Hindi tamay hindi man, I mean, mga tiyempo siguro mas bueno manayudahan kita. Como te acordé palabra di Ma'am Kaling antes, lagi pirmi manuntuhunto kita, manayudahan kita sa mga tiyempo because we are facing an unknown enemy at this time. Debe gana este tiyempo, no? Egol ba na otro lugar, tabla si once elected, may mas partido, it's by loyalty to the citizens to whom I am kita serve. All right. I'd like to go back to that insinuation, no? Kay por eso dalian sina because yapichi pa el budget supposedly para commercial rights. Now, binlios gud si akusasyon because cambia gani. Si no ay cambia, then posible I may agree with you. Yapichi supposedly commerce bonito de klase, dali silang yapichi los dimas budget. Na but mga bisino pakilaya mo si susunod pichi sendo cambia gani. Pero sino ay cambia, most likely I can believe with you. I will believe with you. Kaya tiyan ni korupsyon, pichi pa al budget na how can that happen? Pichi sendo uno, manda gani cambia. Cambia. Araw na tito mangundo kita kung sinunok ka barangay kapital. Cambia. Last. Yaman demand kunil supplier na kambya tam si kamo dali ka namong quality kambya si kamo ko sa kanamo ya dali so onde aya el pichida si kamo ko sa kire manda para si mga bisinos at mga kritiko. Pero again, no, como tabla yo, welcome todo kritiko. You know why? Because demokrasya kita ki nasa Buanga. So but anyway, dahil tabelan tamen yun, no, hindi tam pabor masing minggu, no, sino tabelan nyo, I would be on the in the side of authority, ng otoridad. Because, syempre, we are on a pandemic. Takiyo maskwan. Igualang ba, tiyempo, akil, Sambuanga Siege, kami na IBP. Kung ken mangitara side, kay we also have to assist. Yung tiyempo, legal aid chairman del IBP. So, yabalan siya kami. We are on the side of authority, duly constituted authority, but we also have to assist kung ang mga individuals who were arrested at the time. In fact, kami, mga volunteer abogaw, kami pa ayudaman sa mga waiver of the provision del Article 125 of those who were arrested at the time. So, balancing act kami. So, it is safe to say na we are on the side of kita del duly constituted authority. Sino el tabelang kita, hindi ablatan abogaw yung kung city government or kung supplier or kung mga kritiko, sino but kaya dali el holistic view del incidente kaya sucede. Okay, attorney, just for the sake of discussion, if you have to balance the situation, yung mga kritiko, tumismo tabla kay ese tadali lang mira kaya ginasyon de Zamboanga, bien fuerte el demokrasya. So what can these critics do in case hindi pa siyempre sila satisfied kung el mga turn of events devolve and then ay asya investigation para sabi si onde tene problema probably man prosecute kung el ken culpable ni. Kung sa bebe asa aural mga kritiko, si por ejemplo discontento pa sila. Well, they have to remain vigilant first, no? Remain vigilant as they are now. They have to check on kita todo mga aksyon kita sa atong gobyerno lokal. Segundo, well, nobody can stop them from filing any case against anybody at this time, no? But then again, we are still on a pandemic situation. So, debe, marayudahan na kita. Because after all this, kita tolos de kaba, pero sa kita po depensa,
mali bakal el gobyerno lokal ko sa ase, mali bakal el diaton abla kita supplier, mali ba el move kaya sa el diaton gobyerno ko sa ba. Then, by all means, pwede ustedes habla kita ase formalmente el ustedes mga reklamo. Alright. El diaton lang aki mga bisinos, kumutablagan nyo, no one, Si. no? Hindi sangga ko ng mga kritiko. O parte sa demokrasya. Si. But por favor, debe, basis tamen. Si Correct. Costa ang kwento, ang mga statements, debe, with basis, mga bisinos, no? Pati in a, si aquel para pregunta, pues, el sentence, akan di preguntada tamen. Si. Hindi kayo di akusada kabar no hay basis. Si tiene basis, na okay lang siya. Na pero el mga statements los demás, no hay basis, sino el intention bien claro para crear intriga, para asemalo con el gobierno local. Tiene pagwane Jose expresa si Congressman Joe Jimenez na suyo po ayer, no? Donde te hablale, if you think you can take advantage for political gains, con esta situación, you are in a wrong place, in a wrong time. Tiene ka lang sina, no? For political gains, Posiblemente. naasese alboroto na, hindi sabihin mo lang sina. Posiblemente, no? But again, we do not know really because na hearts and minds del diaton también mga kritiko, no? In fairness con el diaton mga kritiko. But then again, como tablagane, siguro si tausa ustedes este pandemic or political game, well, hindi ka mali gayot. Kaya mga tiempo, remember, todo esfuerzo ka na kita tase para ayuda kung na dato mga bibientes. In fact, we thank all the mga good Samaritans sa siyudad de Zamboanga. Kaya ta continua ayuda mga tiempo con el gobierno. But, el mío lang punto is that, okay, mang-criticize kita, but siguro on a proper perspective lang. Ang kalbagayot, si Chen mga ebidensya din, go ahead. Dali at si Mira ebidensya. But si el ebidensya lang man, ablang ita Chen un poco kalabasa, un poco maligulay, ya queda malo, number or sacks of rice que malo, siguro pwede kita hablar kung gobyerno lokal na mali ka to sesa and deliver, debe cambia lang ustedes. But to pinpoint people without sufficient proof or pieces of evidence, I think mali tamen este mga chef. Alright. I'd like to cite a specific, no? Que tadalagan ng impression, ay intention destrosa. Instead of aclara, instead of busca kontestasyon kung ang pregunta, alright. Apena palang rebenta mga bisinos, ese aros, ya reklama, no? Na cosa siya, na sinunok. Cosa el mga komento. Let's take a look at their statement. Pobre man ang mga hente na sinunok, dali alang aros, mga klase pa, makahuya gayot, kung el gobyerno, ayuda lang kung mga hente, ansina pa klase. Alright, is that right or not? Is that fair enough, mga bisinos? Certainly hindi. In the first place, why? In the first place, out of 4,100 plus lang pwede experience siya. Si. So there is no truth kay pobre man ang mga hente ni sinunok. I'd like to take off from the word pobre man ang mga hente ni sinunok, bibientes ni sinunok. So causal intention alya. Na you don't talk that way sa LD2 intention para aklara, pregunta kung sa bagat ng demerasan. What really happened? Si. Hindi dayon sweeping and statement. Hindi dayon conclusion. A conclusion na kay pobre man ang mga hente as if todo aquel at sinaya resibi. O which hindi demerasan. Yung kosa pa makatristo ni, in the midst de sa mga kosa sila tabla, they even went to the point of besmirching the reputation of the mayor, no? Akil ba, todo kayo batakaso kung na Mayor Beng. Si tumatamang governor o to mayor, kaya ba ito sa residency na klase? Definitely hindi. Bueno, sige lang. I put myself in the shoes of the mayor. Si. Iyo ba mayor or iyo ba governor dali ko ni mga constituente come mal clase de arroz. Definitely. Do you think esos hindi olvida? Bueno, si iyo, for example, assuming mayor yo, hasta aquí lang ba yo para forever?
tiyan pa yung otro political plans. If it's really my calling, or yung otro position, do you think these people, ya dale to come mal klase de arroz, ay bota contigo? Definitely not. But then again, mira kita la intensyon del gobierno. Okay? Mira kita la intensyon. El intensyon del gobierno is to feed the people. Now, siyang kamali man, or at what point ba yung kamali? No, tamira the word kamali is not, for lack of better term, yabayo sa'yo kamali. But the point is, yabayan deliver man, arroz not fit for human consumption, with the assurance immediately, a statement coming from City Hall that it will be replaced, then we can already see the intention of the city government, which is really to provide food subsidy or food assistance kung di aton mga bibientes. Inuhay intensyon para ase tabla kita dale mal klase de kumida kung di aton mga bibientes. In fact, in the statement, if you will read between the lines, tapi di daw dispensa el di atong gobyerno lokal. With the promise that action will be taken and those sacks of rice will be replaced by good ones. Replace sila. Ayer mismo. Amo kay el di atong pano. Kasi sabi to, there was evident bad faith on the part of the local government unit. Definitely na may kakambya. Leave it as it is. So, but that's not the intention of the city government. And I will base it on the presumption of regularity, that everything was performed legally. So, por eso, el di aton intention is, el gobierno lokal, yakambya kung sa mga arroz. And take note, na montón del mga distribuida kaya ase el gobierno, may kita uwisa yung susunod ng otro barangay. Nasinunok lang ngayon. Amo nga no? Del primer distribution zone 1, lang, no? Panginoon Mareliente, nasinunok lang ngayon. Hindi tamin todo nasinunok. Hindi todo. Ano lang yan? Nasinunok, ha? Of the 4,000 plus kilo que debe ginda nasinunok, mga 1,141 sacks. El Malo. Which was ese mga sakya replasa ako nese as early as yesterday. Pati puwera pa ko nese aquel cosa te esperanza mucho el gobierno local na din advisory habla ya ordenaya investigación para poder determinar si quién el responsable con ese. Para first hand di aton informasyon, no? I don't know, Matt, si Kapitan Pilarica Ledesma, pwede kita manghunto. Later on, pwede siguro kita ma-interview namin kung Ma'am Soki. Naman personalmente. Yes, of course. Yaman facilitate con ese, I think, maskin el replacement. También, mira kita, ma-entrevista kita. Kay si Chanabes ba, ilip, no, ablanganin kita. Siya naman mga Sapando de los Buenos, siya naman di aton mga media outfit nung sa again, Sapando de los Buenos, ha, hindi yung single out any media outfit. Siya na kasi, dahil sila el view, no? Or abla kita, malo el arroz, malo el kalabasa, malo el... Todo cosa negativo. But you do not also get the side, or you do not interview people with respect to that issue. Kumorgi kami na Dateline Teleradyo, si Jenny issue at hand, we interview two sides of the coin. Para dali kita mira, cosa, el correct, ya sucede, para el gente na sale confused, iakaraw. Kasi si dali kita, again na, nuyo tan single out, any media outfit, and Sapando de los Buenos, si habla kita, ya dali to issue, ese lang dito issue, hasta kabaya dito programa. Unfair, Raquel. Kaya dali el side de la trulaw. Depende nga na intensyon. Sabi yun, sina, masin tamira kita, no? National TV, national news, national media outlets, they always get two sides of the coin. Para pwede elente mira from their perspective, and then from there, let people decide. Cosa de veras adverse. Kaya nga kenta informa ka nato, no? Naman kita first hand po de uwi o mira. Pura ke absence ese, aquel cosa ta habla to, si habla dito intention na purely information dissemination, ng aquel quality information. Kaya nga
despite el explanation niya si kinang programa about akel stock arroz ali, akel ba, akel tabla parte pa del first, daan budget, ta continue pa gani, siyempre man kuan, man generate ang istorya, donde ta insino, akel kosa sila tabla, kinuay pa daw aproba na konseho, talia el produkto. Yan mo no sa rason si porque tiene bulok, arroz. Nanay makita ko sa Kipodasa siya gusto ba el tagline del diaton un national newspaper kita habla balance news, fearless views. Debe ang siguro kita debe adopta, no? Kung hindi ito advertise newspaper, pero kung siya tali siya katabla yo balance news, fearless views. But so meaning they get the views of both parties involved in the issue. Paganda ng tabla yung mga bisinos, I would respect, saludo pa yo, si el opinion tiene basis. Na pero si purely tamen, baseless, el intention para destrozar lang, na amin si tabla, hindi si debe, kay ese, para envenena con el pensamiento del gente. Correct to, Al. Kapag, mira to, el dimio ng analysis, no? Interview sila or saka sila pictures del arroz malo. At random lang kala, siguro busa ka dila reporter para busa, kaya nalin malo arroz, kaya saka kita picture. No. Or assuming nga pero may man sila saka, sabi nga sa mga bisinos, lang not much, pero aki kanila todo. Buwan klase. Para kaltamin ang picture. Picture tamin el quality dia. Dokal bayan depict sila con el scenario, kaya sila mang create scenario na todo dale bulok. Todo dale el gobyerno lokal, tiyan intention para dale komikol mga gente, bulok. And then sina, debe dali kita todo perspective. Mira tamin kita, aki yato pa kali bulok, na siguro lama CSWD or whoever it is, no, pabor cambia in fact kasi patu daw public service con el gente, and I think people will appreciate you for doing that by not simply painting a picture ke mal todo, mal klase may dali mira el other side which mas manada kanya beneficia sino ito Malaysia presidente de sinunog ese si tamang practice to con el true essence of journalism no ito Malaysia mira to na mga sitwasyon donde tamang portrayo con el bien umalin del gobierno question de si Aros takarkula to si tiene entre mga positive el otro mga mensahe niya hindi kasi sila sa kanyos pagka naman sir bonito ko del Aros takarkula to po na kila atensyon hindi kasi sila pula yung news depende sa na intensyon no hindi kasi sila como si aquel recibo en clase Okay, sige. Anda kita na sinunok. Mangunto kita kung kapitan, si Kap Pilarica Ledesma. Kap, good morning. Hello, Kap. Good morning. Good morning, Kap. Mat, di mahina kayo. Kap Rica, good morning. Hello? Yeah. Kap, good morning, Kap. Si Alan Lapsi. Bueno, sí, bueno, sir. Buenas, asunto kong pili pa aboy ato ni Gian Paulo Enriquez. Alright, Kap, quiere kami aclarar con este asunto. Alright, una, antes de todo, ¿no? ¿Cuánto el alocación al contigo na sinunok? El total is 4,842. 4,000 plus 842. 4,842. Okay. Todo ba si Kap? Bulok? Kumuko sa tabla? No, kasi yan withdraw lang el barangay, no, for Saturday is 2,300. Okay. Ese lang el mga... yo quiero aclarar Kapa, amo lang también el defectivo de clase de arroz kaya pwede dali alikundigo na sinunog. So, pasimple naman yun, no? Kasi si base kita na lista na fill mga returns, no? Kasi tiene lugar, no man devolve. So, siguro no también deklara. Arroz que receive sila, pwede sila pume. No hay sila reclama, Kap. Quiere decir, inmunamente el del arroz. Sí, kasi el mío, no, yan na kita onde kita yan deliver ko na sa del Sabado, iabira kita ulit. Kasi por casa sa mga diferente reklamo kay receive el barangay. No? So, para pwede kita check, kien. Kaya ang request man kita para
double de kanila el arroz. Aha. Correct? So, kompleto ya kap. request. Ya, kompleto ya kap. Todo ya aray, maraming lalos, kaya kambya ya. Actually, hindi pa kompleto kasi el total is kita na lista almost 2,000 eh. So, pero el pwede lang kami ayer ase is only 1,151. So, alright. ¿Cuándo daw liga los demás? Este día, Este día. No, este día. Okay. So, anytime today tamen, anda tamen kami, saka el balance. Diba, tiene kami balance of 2,542. Sí. Withdraw kami. Pero okay. este tiempo, ay asegurada yo, ay chequeada to muy bien, si cosa el arroz, dale ka Kasi daw naman. kita- Para no mas kita doble trabajo. Okay. Asa daw kita klaro, kap. Aquel mga aros, igual lang bakel, aquel permero de dale, no? Igual lang bakel, aquel tiene, igual lang ang quality, igual lang ang brand, aquel tiene kanya reklama, pati aquel mga noy kanya reklama. Igual lang ang So, brand. no, kasi tiyan naman este first, yung sa akin 500 packs na Blue Harvest. Okay. Blue Harvest. So, akaba, after that, subsequent ya gani kita, puro alye prinsipyo el reklamo, kay amoy kel el arroz ya entrat abla kita, kota kel pitay, Sí. special rice na 7 tonner. So hindi gali igual brand todo ya dali contigo, otro brand. Hindi. Otro brand. Kasi tanda naman kita si Manwidro para di amon truck, abla on de ba di amon okay. de barangay Sinonok. So, insinya sila. So, ali kami tataka. Okay. So, abla to, si on the part of the barangay, nuway tanggap kami kulpa on the part of the city government, probably nuway tan sila kulpa kasi pensa kita muy bien, el supplier, amo si Asensal Arroz Alvi. Sí. Okay. Alright, Kap, uno pa. El mga gulay, kay Chentamenta reporta, no? Kaya habla, bulok daw ya dali. Ali contigo, jet chen ba? Deberasan ba si Siyempre, mga common akusasyon? sense kita common sense, no? Kasi el gulay adentro del saco. So, si sa adentro gulay del saco, siyempre, el calor, el Gusto. natural, Ah. perishable ele. So, necesita tiene kat bulok. So, de verasan, tiene, no? Pero el cosa kita el barangay hace aquí, cuando ligaste na lugar, yaman de abri todo el saco. Abri el saco y separta el bueno con el hindi. Hindi lang automatically, ya sa kayo, ya dali yo. Kasi aumentetan ole question de problema. Sí. So, el gulay lang ngayon, el verdad, i-receive kami, el red squash. Okay. Aquel talong, pati sayote, may kami receive. So meaning Kap, ese mga bulok, sayote, bulok, talong, Ano yung bulok, sayote? Ano yung sayote? May daw sila receive. bulok, Red bulok, squash lang. kalabasa. Red squash. No hay seguinda na mga dito yung bibientes de... No hay seguinda. Ay, Kasi yan, cosas segregate yung sort na to. out yun, eh. Yung sort out, yeah. So, arat, tiene lang kwanto pakiyakeda on hand, no? Kasi tiene pa makita mucho on den may entra. Kasi 2,542 pa si Ali afuera. So, si cosa kita gani, tabla gani yung kanila, mga puro leader. Si aquelos demás vivientes, ven quiere ka kunal kalabasa, habla lang kumigo. Kasi pwede kita kun ese man deliver. Kasi hindi man siya kita pwede esconde. Kaya perishable ele, diba? So, debe, para di ilagate. Na porque hindi na lang tayo baka sa en casa, espera pa to kay chene request ni kuno tede baka ano. Hindi, sabi to baka porque, no? no? Kaya taman ese kap. Hindi, kasi pensa tu, no? El calabasa hindi suficiente con el número del 4,842. Okay. So, por eso, dale kami sa na puro leader lang, sila ya se cuidao kurta-kurta. Kasi ese, el beauty of kurta-kurta, no pwede se hace el barangay. Kasi pantaya kita manpower. Si Mamay, okay. Sabi el kondo sa siya sa kasi supply kay palta kay chene kanya mambulong. No pwede ba mag-request otra vez para se completa? Hindi only mag-replace? Hindi lang at sure sita pwede kita ma-request. No, but what I know, si Kosa akil na di amon, abla kita withdrawal slip, di ba siya sa requisition slip? Si. Abla sila Kosa, lang kami pwede sa katamen. Baka hindi kami pwede Pero sa same with the rice, baka pwede. I have not suggest tried. kita I have man-try. tried, Okay, I have arroz not nga tried. malo, ya pwede man-replace.
See, kasi mine is the concentration is the rice. Kasi pwede man kita, abla kita, mas kinuha pa kita ani kunel gulay, kaya namonte, como kami, lejos, mucho mang gulay. So we can do about it, kasi salang po kaya kami. Pero si el arroz yan nuway, amo yan problema grande, di ba? Happy ba ka, dito yung mga konstituente, kung siya ayuda? Nabipid, happy sila kasi amo yan naman kasi sila elta espera. Kasi long before, everybody is waiting for that. Kasi an announcement maski na otro lugar, kamera sila na television. No? Dale todo el mga vivientes. So, may legal ayuda, so dapat, grande ayuda sa nila familia, dapat todo alegre. Ese 4,800 tabla to, amo ya se el total number of households. Ayun na No, anti na siya. Sigura, si verdad, bakit todo el casa puede recibir cap? Si Ansi na si. Ese tatalo sila 4,842 is the figure based on the QPAS issued to the barangay. Okay. So ahora, si tiene pa, natural siya na un casa 3 bilog, un casa 4 bilog, como tabla kita, el familia adentro del casa. Sí. So, ya puede kami dali 1, pero 3 sila, man-revalidate kami, iscribi kami el nombre ulit, hace kami request para diila. Okay. Pero Kap, kwanto ko ito mga kasa na sinuno? El casa na sinuno, posible abla kita mga 5,000. Ayan pa kilala. Abla kasi takeda un casa 3 bilog gente man. Si casa kita punta, more or less we were able to cover 4,842. Kaya moment el QPAS per house man kami dali. El quiere kasi kita establece todo el household ba? Kaya puede recibir. Todo casa. Todo casa. As of now, todo casa ay recibir. Okay, so, pero, no, tiene casa, tiene dos pamilya. Sí. Pamilya. So, para, como tanda kami distribui, ay lista kami ilan. Correct. Sí, sila. So, for the after your request for the additional, yun base sila. May mas para problema, pwede extra. may mas problema Kap, kaya promete man tamin si Ma'am Soki, no? Pati el alcalde, si tiene 2 pamilya or 3 pamilya na un kasali, then they will validate, si deberasan and then they will provide for correct. Correct. Kasi a lot of mas, they do not understand. Kasi sila ta intindi. Sí. Kung abla kaya uwi na radio, na television, na mira, ay todo So, sila diretso, todo sila. But then, sila proseso. Pero during the distribution, na uno lang anay na kasa. Hindi na presyo during pag the kita pirmi, numamang expect akal kasa, tiene 4 pamilya, ke aligali, dali un rice, abla dayon. Hindi, iauwi kami, kay entitled kami. No, later on, mangsod el dila problema. But outright distribution, uno lang anay sako. Kasi nagaman short kita. Yun. Kita diretso, dali kita kanila ko, so ese punta si kita na el barangay, problema tamin ulit. Correct. At talagat kami, kung mga akal siya naman kita abla 2 o 3 pamilya na ungkasa, man-validate sa kami ulit, ang receive sila, because di para ila si todo. It is entitled ka sila kunin. So far Kap, kwanto el additional nisita tu, kay por causa gani, tiene mga 3 pamilya o 4 pamilya na un casa. So far, mga kwanto additional? No, ipakita that number. Kasi as of now, siya na lang yung kay Costa. Puro kami entra, kagotro dia, amo lang yung siya number. So, ara, siya na pa siya kwanto puro, especialmente, tabla kita di atong mga pariente afuera na subdivision. So, ali kita, el miragat kita, el actual scenario, kwanto ba kita? Kwanto ba pamilya na un casa? Alright. Okay, Kap, dito mensahe or otro additional information si Chenet before we say thank you to you. Siguro mga vivientes de Sinuno, kasi sabi mo yan, miren na Facebook mo, pregunta kami, kwando? So, siguro tiene también sila pasensya, no? Kasi ese arroz, el barangay pa kung ese taanda saka, para ginda na barangay. So, akabaki, takita presta kita mga jutay truck para onde pone, para entra diretso na di ilapuro. So, tiene poco de pasensya, but definitely, todo ay tiene, todo ay recibir. Yun. Sino kasi Kap, kalbakere, doon pensaba sila, robot el barangay. Doon pensaba sila, Superman.
Sí, pero pensatan sila human tan el barangay, no? Takan sa Correct. Sí. Ma ahora, cosa assurance se puede darle ese falta más de 2,000? ¿Hasta cuándo esperar mga gente? Hindi para pwede sila Because recibir. mine is tentative, no? Kasi si pwede kita sa man withdraw the diretso today, no? We work on overtime, no? Okay. Pwede, pero miyo gayot, as I see it, no? Si bueno lang at el Dalida del Arroz, may mas kita problema. Kaya kung hindi na kita doble mi trabaho. So, benekay say, probably today and tomorrow, everything will be out. Okay. Naya-promete man tamen si Sokin, si mga umal aros, na hindi na si sucede. Kay rikuya si sila, si Chene pa na bodega. El cosa yung replasa, akal mga bueno. Sí, So, sí, sí. también hindi na tumang problema si question de buen klase de arroz. No, kasi ablagan nyo tinigan nyo plano. Ara, kung dali ko nese, 2,842. Alya pa kayo, onde kami dali, mable kami kung gente, pwede ba tutek ya si Aros, para si Aki tukere, matapin si tukere to devolve no to firma. La pwede. Para hindi kita mo sa istorya. Pwede, Kasi uso. si Aligase na dito kasa, baka auto to kumisyo devolve, hindi na kung tigokre. Okay. Gusto. Kaya hindi man tayo si intentional. Hindi Tumutablagan. intentional. Hindi si intentional dali bulok aros ali. Hindi tamin loko el gobyerno lokal para dali con ese klase Sí, de kaya arroz. ablagan nyo, si sabi lang nyo sa desde primero ansina, kay bueno man el saco, bueno man el itsura. Sí. So, si sabi lang nyo sa, no yo se konsigi dalida. No, kasi pensa to muy bien, no? Es, onde kami saka is Centro Latino. Centro Latino is not a bodega. Hindi sa bodega, di ba? Kasi Sí, todas sí. las cosas. So, ese arroz talise. That means, tiene con ese kenyalibani. Correct ba? Supplier. Pero we will have to question the supplier kasi probably the city government nasabi tan ele ko sa siya pata. Kasi Correct. ele ya kumpra lang. Sí. The city government purchase it in good faith, no? With the Sí. trust kay ese supplier will deliver the right rice. Yes. Because siya bla kita, yapa kita preso de comercial arroz, di ba? So dapat, panele, cosa que debe. So hindi le se puede, esa sitwasyon de aton crisis, no hay rico, no hay pobre. Sí. So ese el arroz ay gindase, más que na rico. Aha. So mamalo pa siya gindase na rico derecho. Ay luego, más grande el problema. Correct. Pero kapso na lang ito, un observasyon, no? Yung mira yung el posting di Evelyn, secretary mo si Evelyn dito, Eli. Akal mga, kenda yato na problema de arroz, pila-pila al arroz sa na barangay hall. Ano ba siya? Yung pensaba sa iba ulit ng mga kasa dila, sila kalian na barangay hall Pila-pila. saka. Cosa pila-pila? Basta chemical aliyaman post el arroz, tabla takya el mga arroz. Hindi ke. For example, ele, alin na nila lugar su lugar. So, ang mga vivientes, siya devolve con ele. So, yung pila-pila le con ese natin su casa. So, alya kami ase abahaya. Kunta kami kung ablane 20 le. So, 20 siya, saka kami, ya devolve kami con ele 20. Okay. Arroz. So hindi kalian na barangay. Kap, ese Pero ano na barangay? Kaya may ko sa dali ang barangay. Ken el konsehal assign na dito yung barangay? Ese dia? Nainincha naman si Kaday Kuali assign si Mayor. Si, total kagawa, Ken konsehal del Ciudad Ma'am assign na dito yung barangay. Si Consel Kimer Olaso. Kay element naman niya. Okay. Kap, muchísimas gracias que Gracias, siempre Senator. dito Ramon. Sí. Thank you también. Thank you. Thank you. Kapitan Pilarica Ledesma. Ledesma de Sinonok. Claro también. I don't know si... Yung analyze yung public knowledge man si Ma'am Pilarica sabi, oya kore konsehal noong 2019. Iko sa partido le. Takile di Team Colorado. Sí. Di ba? Mira to political affiliations diso, takile na Team Colorado. Pero el disuyo, she is on the side of service del disuyo constituent and she is on the side of truth and fairness. So, mira to diso statement. Klaro gani. Ang sikap kay may pa local government. Sí. So it's a matter que debe si tiene naman cosa debe contestar supplier. Sí. Pero justice and naman mga corrective measures and subsequent investigation. So in the coming days may kita ko sa resulta dese. Amo. So, man gentlemen, man labida rin kita Sige. mga tato. Sí. Sí. Okay.
So mga bisinos, manada pakat kami ko sa kay magkwento-kwento no, tanda sa lali kay Albira Pael. Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts for $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, pinulaba el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, freely liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. I
barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts for $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Querido kong poblanos Kristiyano Muslim Ilumad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buenas noches. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose con todo con ustedes. The second wave of relief operations from the city government of Zamboanga will formally roll out este domingo, Mother's Day, May 10. The relief goods will be coursed through the barangays, which are tasked to distribute them on a house-to-house basis, as the CSWDO will closely monitor and coordinate with the barangays to ensure completo el diaton distribution. Kaya tamin kita con ustedes informa, ay kita ka ba con el diaton social amelioration program, todo 98 barangays ya puede recibir ita continua kita el distribution del diaton SAP. El asistencia ay dale cada casa y el distribution ay hace casa en casa. Each house will receive a sack of 25 kilos commercial rice, 2 cans of meatloaf, 2 cans of corned beef, 2 cans of sardines, 1/2 kalabasa colorao, 1/2 kilo eggplant and patatas, 1 sayote, and 1 pack iodized salt. With regards to the one-time cash assistance, arrangements are currently being made with the utility companies for the downloading of the amount, which will be credited to the account of a bona fide consumer or concessionaire upon payment of light and water bills. Schedule of distribution in other barangays will be posted soon. Please be guided accordingly. Tasi kita todo el esfuerzo. With the grace of God, our COVID battle plan is to heal the sick and feed the hungry. Este de ustedes, Alcalde Ben Climaco, junto con el de aton compañeros na gobierno local, tase posible el bienestar de todo, apela kami con ustedes, ayuda ka namo na gobierno lokal. Let us fight COVID together by staying at home. With the grace of God, Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose, y todos los santos y ángeles, we will win this battle. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Yes, backup guys. Saan tayo? What? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad.
en mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:31 del día. Continua kami mga bisinos. Tagya kita na segundo ora porsyon del programa Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 in 95.5 Magic FM. Alright, mga bisinos, kumutablagan niyo, si Chine pa siyempre ta continua mang kwento negatibo acerca de si Aros na sinunok, kita habla umalin, kita habla konsesyon, mga mahal palabra, i-aclara kita mga bisinos, after all, hindi namin si todo. 4,000 más el debe para recibir el sinunok, pero 2,000 más lang el que nireklama mga bisinos. Or aquel mga sako de arroz que medyo defectivo. Ya cambia ese. Now, si Chene pa siempre taman rachada, como taman champion con el mga gente. Mga bisinos. Champion, sabi na, si brand champion, tempo. Mga bisinos, may masaid intention para envenena con el pensamiento del mga gente. Por eso tabla kaning pirmi mga bisinos, si Chene pata continua para envenenar cabeza, del mga gente, propasa lang como loco. Dispensa mi palabra. Why? Because they do not know what they're talking about. El mentally deranged will not listen to you, no amount of explanation you will do. Of course. And they do not know. They will continue to talk, and what they talk is they really do not know. So, propasa lang como loco. Dispensa lang mi palabra. Amo, pati claro yaman, explica, no, mismo el recipiente, el nana del su barangay, del recipiente del mga arroz que alegadamente, or assuming it is true, kaya replace ya gane, yakam dia ya. Sí. So, what's there to talk about tagayot? So, para kumingo bien claro yaman aquel, como tablagan niyo, crystal clear explanation. Crystal clear explanation. So, mga bisinos, el diato, no, manayudahan kita, sale, vigilante, we are in a democratic country. Aquí que nasa ciudad de Zamboanga, bien vivo el demokrasya. Chenebes na sobra pagkabibo ng demokrasya na hindi naman ito pwede inkita Chenebes pasobra naman ngayon. But of course, ang mga tabla kita, fact of life, we cannot please everybody. No matter cosa to yasi. Alright, continuando mga bisinos, acerca con el arroz distribution, pregunta kita doon dia, kusaba, cambia ba todo, na mas ba, na next distribution barangay, pwede ba kita esperanza, na mas reklamo mga bisinos. Quiere decir, lamaya, el CSW, di ko attention, del mga kontraktor, Matt, mahunto kita kung Ma'am Soki before we go to another topic. Okay. Pero in the meantime, mga vecinos, okay tayo on standby, diaten compañero, sa tamirayo, basta este tase pa sa mga report, genuine ngayon. No hay cosa peke aquí, puro kate se factual, and at the same time, bien objective el mga report. A ver, el diaten compañero tayo afuera, Commander T, Commander Ilion. Sí, buenas, good morning con ustedes, Ali. Good morning. Actualmente taquio o afuera, ¿no? Taquio na Tomas Claudio este mga tiempo. El jaton mga vivientes está esperanza ngayon kay cosas sila pwede kanatun uwi con esto, con la historia aquí na Tomas Claudio kay tiene miedo kay de ayer ya pwede sila sabi kay man lockdown gana este lugar aquí kay por causa tapigan el mga presensya de estos mga inmates sa kinaun hotel na Tomas Claudio. Pero ara-aga, ya pwede kita alcanza con el daton mga police, nakabay kita mga barikada, kay Central Executive Order, kaya leto inates mas temprano part. Apel, pero ilamay concern solon acerca de este gane. Habla pala kay kita ya con el mga barikada aquí, kaya kita con el barikada kita pwede pasa aquí na Tomas Claudio.
C'è mira di presenza del mga pulis e mga soldado dyan, takiman. Pero kita pwede mira mga presenza del BJNP. Na ating kanila, kay Chene aquí na etelane un hotel aquí que takita esta que los mga 60 de estos mga mga release order, no? Sale na BJNP, kaya estos mga persona yan antes kanila de manda volver na sila sa mga quarantine anay kanila aquí por cuantos días, no? Okay, un rato, así kita claro ha, para hindi almarel mga gente. Conoce, ya dali man mira niyo na video GC Hotel, amita service ahora como el quarantine area de aquellos mga kungken ya larga. Aquel cosa se term attorney free, free siya. Orden de release. Okay. Sí. So, pero this area ta forma parte ahora del protocol. Before kanila manda volve, upon the release, aquel suggestion naman semprano, man-turn over kanila ng Task Force COVID, el Task Force COVID asigura que queda sus bajo na quarantine. Sí, okay. Hindi kita bien con si cosa si cuántos días, no? Si 21 días ba o 14 días sila aquí, no? Okay. Kita claro, no? Pero habla si Sir Solon que estos, por eso na magita puede mirar la presencia del destigane mga guardia del BJNP aquí, sa gane. Estos kanila tiene release order. Okay, hindi na estos mga aquel habla si mga detainees. Hindi na sila PDL. Hindi na. Si, SL sila takino. Por eso, tapos lang kita mira, mga pulis y mga soldado taki afuera, mga tiempo, kanman, esos mga persona, kaya ayer no te tarde, aliba kanila para aquí, no? Ano kwanto sila todo? 60? Kasi kung Sir Solon, 60. Aha. 60. El Taquiara. So, pero no, mismo hotel, pero sali sila adentro. Pensaba yung Semil, antes, el executive order del alcalde is para cerrar con el Tomas Claudio Junction. Lugar junction. Sí. Aquel del budget wise camino para aquí cerró Herakel. Antes el Tomas Claudio cerró para Lina Junction del Núñez Street. Aquel también talaba sila General Wood, no? Para aquí del Cine Hardware aquí. Sí. Cerró también mientras con el Governor Lim, ahí puede abrir con hace dos, kaiwan ko yung no? Hace queda. Pero ahora ya kaya sila kita barikada. Antes mga alas 6 del aga, may kita presensa del mga pulis ke ya anda ganit kita con mga barikada aquí amol razón kaya pregunta kita por qué kita barikada se da order sale arriba, no? Sale na on del mga hepe kung Sir Solon, el hepe del Police Station 11 amol habla kanila kita ko sa mga barikada aquí. Kay por causa gani hindi man niya kaya mang-quarantine lamang ko lang estos mga persona. Kaya sino mas temprano pwede kita sabi, kaya mga positive daw no? Mga bigyantes na kita na pa niya. Takides pantaw, mga positive. So, hindi Hindi, estos para mang-quarantine lang ko nito kanila. Okay. Ito mas klaro kay pwede sa informasyon kung Sir Solon, pero yaman-yaman pa kita, hindi ko sa poser, sali ng katumbog. Hindi, actually, hindi ablak ko sa cosa tasali. Sino taman base kita ko ng laman del executive order. Siguro ito na cambio. In the course of time, ito na cambio. Pero just the same, tabi siya lang kasi siyempre kanila, kaya they should be strictly under quarantine for a prescribed period, no? Kaya hindi tamang kamali attorney, provided na ordinansa, kaya si Ken ay eskapa ali na quarantine, man-file kanila kaso. Amo sa man explain si Attorney Sang de Masemprano, no? I do not know siya pwede man incorporate este amendment na akal ordinansa on COVID, akal man session sila del martes. Nakilaya mo na stricto el Bishada li. También 1,000 personnel de PNP, no hay personaje de BCMP.
PNP pati Philippine Marines El Taquiara. Taga sila, taga napunta. Si, ito sila ang mga Taquiara sa mga tempo. Pangani, pregunta kita kanila si Kosaman, sila lang daw El Tamiraki, no? Ang order kanila. So, sila lang El Taki sa mga tempo. Mira con este gani hotel, onde ya pone con el 60 mga persona aquí para mang-quarantine. Alright, Mel, intentionally para mang-quarantine lang. Para kumigo lang, there is no need para mang-overacting po ni checkpoint sira con ese. Inapiat siya ni police adentro mismo na hotel. To ensure ka hindi ka ni susali apuera. Damoria to po nili mga tangke, mga 4 persona, 10 persona police. Elentili siya ni Medo na makausa panik. Relax lang, may overacting, hindi masusis kapatamin. Ay under quarantine. Siguro po, maskin na yung mas police ali apuera, adentro lang. Boy, kapapasila, kantuan nyo sila, agwanta adentro, depois sa 14 diya lang. 14 diya lang. 14 diya sila. Amo. Pero so kita gani ko ng mga barikada. Kita. Sila po ng barikada di ila, adelante. Kausa lang si miedo na gente. Mga barikada. Por eso ko ng mga vivientes, tapo di man pasaki, no? Klaro na dyaton live video kay el mga gente kay pati el mga mga bihikulo tapo de pasan las clouds. Actually, kanino dahil tumiraron na footage, Mil, manata pali kaseria sa dentro. Sí. Tinanganin natin. Ay naposta dahil sa mio parokya, St. Joseph Parish. Sila? Sí. Kilaya, Kel, si por ejemplo, ese lugar ni A man kita sa diya, no? Taman alaw lang sila manantray sa alaw, mga bibiyante de Alimil, pasal yun na barikada. Pwede sila sali. Kay el hotel lang mismo, amo el Sehraw aquí. Mga vivientes pwede man pasa-pasa aquí. Y no hay debe para tener miedo. Kaya tali, adentro, ang mga release siya, itanong quarantine. No hay tener miedo kay hindi man si tanya sus adentro, el mga ente tali afuera. O saya. Na-tiene kasi Miguel, taas yung issue, no? Por allá, makamiedo sila, o sea, gayon. No may asi miedo ko ng gente. Tiene miedo el mga residente de aquí o mga vecinos de este hotel. Na-tiene bestamente, tiene miedo kay tamira gani, ali montón de police, montón de barikada, na por eso tabla gani kita, there is no need. No, sige lang, may magamit din para mambarikada ali. Kay el mga akal para kung kailan man release mga preso o mang quarantine anay before man release ka. Total zero man el hotel, talis sila adentro. Pati si Takor na to scientific explanation di Dr. Justin Paber. Naman to mas gintali, you observe proper distancing. Ano naman sa lato infect tao kanesos. Of course, you wear your mask, continuous hand washing or sanitizing, and boost your immune system. Amo man sa mga kosa. So, por eso, decide Gamil, el gobierno lokal, kaya aliya man pone lang security personnel abajo. Oo. La cual, no? Ya mas late sa ina Tomas Claudio que pangane, no? Ya kita el barricada aquí, puede kita pasar ambulamente, el mga billetes, pati el mga vehículo aquí puede pasar. Y no más se tiene miedo que sienta kita na hotel con estos mga antes de detainees estos y pañastos yung order of release. El protocol is that before they will be released, na dila mga respective residensya, ali-aray sila estan hotel for quarantine. Kasi precaution lang, kaya esos lalihin na man sos positibo. Okay. So, amuste? Kabar before kanila man release, kabar 40 dia, certainly, mang swab ko ni sos, no?
Kanila yung amol protocol. Para sigura kayo, kaya negatibo gud sila. Before kanila transferi gali yan swab niya kanila. Na para sigura kayo, no? Si. Kaya no hay las cosas pilit na nila kwerpo mga virus. Na. Sila kalokon nila, no? Siyempre kumida jatong gobyerno lokal ka kanila. Malsuerte los demás estación mil, no? May sila tiene reporter igual contigo. Akan ta reporta bien claro kayo, no? Kaya tanong yaw-yaw ka acerca de Silly Hotel. Los demás. Kita verificar kita antes de antes sa lelkan para hindi kita. Kaya di sir, dahil kaya to sa lalasang na dito yung boka na dito report. Awo. No quiere le queda loco. Okay, ada kita na otro report daton. Sige. El report daton acerca de más o menos de 53 mga persona endresali na barangay hall. Tetuan ayer aga, no? Kay saan daw sila? Ay receive daw sila con el 5,000 pesos el SAP. Pero yung liga kung CAP, si CAP, questionable man, kay el phone agar sila, hindi daw di ila detetuan. Kinaya, cosa? El phone kita agar sila, hindi detetuan. Kaya tapos naman siya sabi, kaya siya naman siya serial numbers del mga form. Okay. Siya si Juan, no? For example, si Abla 1,000, no? Si. Number 01 to 1,000 na barangay Tetuan siya. Hindi, mga form kita gana sila, hindi detetuan sa questionable. Sabat naman na daw sila firma kung CAP. Na si CAP Walmart, ang palindi si firma. Hindi si Ati Kumila Estaba. Sabi to, timely siya sa to sa kay tiyan mga report na uwi kita naman semprano, ta pwede lang naman reproduce kung sa mga form. Dapat siya na yung mga report, ta bende pa. Ese, no? Pero ang code daw, hindi code del Tetuan. Kilaya man daw si sila po dito ng mga form, kyan sa kanila ya distribui. Man. Yan, pregunta kita ko ng mga, pero na sila, imprenta ka na ito na camera, no? Mga kwento-kwento lang. Kaya, kan daw kanila, no? Siyempre kanila lang kanila, kay manda-andali, kay kubre ako na ila 5,000 pesos sa sen. Pero doon sa sila, mga detetuan sa sila. Habla si Cap, kay esto sila, at siya apian disqualify sila, no? Sa Cap, puede entrar na di ila, SAP, no? Del Social Amelioration Program di ila, kay siya destos disqualified. Siya apian, di ila barangay, de tubungan pa. Now, sa tang question si Cap, habla lagi, yun may connection di ila po, kaya tayo mahalo. Kaya por eso, amo sa no hay firma con na pero amo ya cuento sila el cuento con Ma'am Sophie siguro que el DSWD repati el CSWD alina barangay de Tetuan cerca de no sabe kita sila pero hasta ya salió allá ayer mediodía ya no hay man estos mga gente puede pa-recibir, no? No sabe lang kita ara si Jose ya pasa kay ayer tarde ang kwento yung kapya kabla palin ay siguro mandalang kanila pira pero abla si Kap kanila kung kangali abla kalatong si Kap Walmart kabla palin esto porque man kanila mandaan ali na barangay kay Palman Ara ayer ka Domingo no pwede man kami na no ese lang el klase de razón para pwede kanila arrestatamen pwede kanila kay Domingo ayer mil. Domingo gani ayer. Tapos naman ang sila gipala. Nanay, sabi anay, tiyan ba mga distribution ta susade on a Sunday? Tiene mo no maestra niya si Cap, orang tiyan kali con esos verdadero kanya manda-andaan sila niya. Pero no hay ka coordinate ali kung Cap. No hay coordinate, no? No lang coordinate ko nele kay ele gani no sabi porque estos mga gente andali ko nele para manda ko nele firma ko nele mga form.
pobre man tayo estos mga gente, que tayo esperanza ito, para pwede sacar con el 5,000 pesos, que para al sina lang ako sa pasa. Okay, un rato. El quien debe darle 5,000? Tayo yung mga DSWD. Andaman, el tiene de CSWD que él anda. Okay. Allí, actualmente, pero si hablo si Cap, con este debe investigar nuevamente antes de con estos. Pero si tali sila, el DSWD, so, legitimos de klase de mga distribution, no? Baka, lang kanila kay may alikong Cap ay pasa esto sila, na baka andas tos na DSWD mismo, baka no sabe kita si ko sagat el razón con este si por qué. Okay. Si Cap no hay ni saber de este klase mga recibida de estos más de 50 mga gente. Na mga form ba? Necesita pa pirma el barangay chairman? Del barangay? Sí, necesita el signature del barangay. Si hindi el signature del barangay, siyempre el DSWD, sila, el pwede lang kamen firma. Igual con este Juan. Okay. Hindi naman mga actualmente, estos mga residente man ng barangay de Tetuan, no? Tiene mga los demás aquí, botante del barangay de Tetuan, después hindi mas daw alita esta na barangay de Tetuan. Posible, cambia estos casa, cambia estos na otro barangay. Amoste el cosa pasa ayer aga alina barangay de Tetuan que andas estos mga más o menos de 53 mga personas a quien quiere ganar cubra con el 5,000 pesos ayuda del Salena DSWD, pero Cap no hay le firma con el form de estos. Okay, anda kita na otro report el viernes o sábado de noche tiene peleahan man vecinos alina barangay de Santa Maria por causa lang quema por causa lang na po na imangga kaya man sa gilid galing kuryente por causa el alambre de kuryente alin sa cerca na iglesia na sa Pedra, no? Yaman peleahan el dos man vecinos kay yan sa gilid el panali alambre causa ganil quema del mga alambre na yung pelahan el dos man vecinos ali después seguida sila na police station. So ya puede saber kay estos di lang mga pelahan ya tarde estos pero man pamilya lang mga sila na por eso ya pwede kanila el police ya mandalang indasted ila problema para na barangay para pwede kanila arregla. Okay, el otro report natin acerca de ya pwede kita kubri, no? Alin na Santa Barbara, doon gani cuantos del mga vivientes se endereza alin na lugar, ya sakal attention jaton, kay por causa gani domingo ayer, porque estos mga vivientes tali, asigung gani, que hay en permiso, no? El jaton mga pulis, ya permiti con estos mga vivientes anda alina barangay hall escuela de Santa Barbara para colectar con el 5,000 pesos ayuda sale con el DSWD. So manada estos mga vivientes por causa 4 barangay ya anda ali barangay Santa Catalina, Kasanyangan, Santa Barbara y barangay Sonpor. So es el mga vivientes que alegro mga Selimil. Mira to, with proper physical distancing. May naraglaw sila. Mira to, linya ka to. Assuming crowd pero hindi mga bien violasyon. Kaya putay sa dali tumira antes, doon ita sinta, para may naraglaw mga yun. Mira to, proprio physical distancing, todo demás. Kasi na el mga ehemplo que debe, el mga otro barangay que debe ay sige. Oo. Hindi ko kaya Santa Catalina ang naging kebrahan gano'n. Sí. Nanay ko, yan mention na to Santa Catalina. ¿Por qué tiene por México de Santa Catalina? Amo. Kaway Mandila. Apenas na pwede daw receive allá, last day ayer, no? El dila payout, ali daw na Santa Barbara, no? Sina? Ay, pues, allá kanila junto todo ya, ate. Como clustered sila. Ya siya junto todo para last day man daw kal ayer el seguida de ilan. Namos
cosa pasa a Santa Barbara ayer del domingo que puede ganar kita cubrir durante el día payout del 5,000 pesos del amelioration program. Okay, ayer tarde tiene bypass operation. ¿No? El bypass operation que ya conduce el Estrada na barangay de Tetuan. Ya puede ganar man bypass con una persona. Ya puede ganar recubrir 5 paquetes de escales especial shabu y también el 200 pesos más money. Es el persona si Chris Natividad nuevo lang con Elian nuevo lang daw Elian laya salen na si jail del February y después ahora ya talitayan ya pagdating con el durante el bypass operation talila afuera na ondel Estrada y ya puede ganar con el na bypass operation ayer tarde. Okay, Milo nato. Torn, kung lang yun, Torn, kuryoso lang yun, no? Sí. Napakamontón de escribida de ese sen, kung sa kabas ito, pwede pa siya usar. Hindi na ito pwede usar. Hindi na. Sí. Uno que el del marking, que el del pieces of evidence, no? Okay. Yung mala, el arresting officer, tapos el marking sala, plus form part que el del inventory, que es el mga pieces of evidence against the suspect, si mampahal ko nila, may inquest ko nila ng fiscal sa office. Nasikabaya, todo. Kung Hindi, syempre, it will be confiscated in favor of the government, depende ato na Bangko Sentral si pakilaya sa imahan ka. El mga droga or mga illegal items, definitely takemase. Okay. Akan mucho representante. I was about to ask that. Hindi sa tasigikema, Elsen. Pero sure nga yun, perdias na circulation, but it will be deposited na diaton quantamen na diaton Central Bank. Okay. Pero sa pregunta siya kay pirmi kita tamiraan sila, naipakita uwi on the setaginda. That's why. Amo namin si maski mga abogo, kami mismo sa tagarapan sa mga ebidensya during hearing. Amo na mong question on sa ginda. Pero tabi sila, it will be disposed lang man in accordance with law. So, kaya it will turn over na di atong kwan. Kasi definitely mga mark test mga sen, ali el marking del posture buyer, ali el marking del arresting officer, y otros pa. So, definitely out of circulation is there. Okay. Oo. Pati, hindi ba prohibido marka-marka kwan? Antes, tabi kayo, basta paper bill, masintya na escribiro, tapos de pa accept, pero ahora stricto. Sí, correcto, Mil. Prohibido si Mil. In fact, siya na aton kwan against law na Central Bank, para to escribir at marking. Na is exceptional because these were used as evidence against kanal suspect. Pero el marking de sa sucede, apan arrest siya. Sí, hindi. Even prior to kwan, siya coordination kasi. Siguro number lang kantan take note sila. Siya na marking tamin siya, prior to kwan. Sino na, siyo kwan niyo kung mambiso, may escribido mo na siya. Pero so, tabi sila, diskarte siya del posture buyer, del arresting officer. Okay. Pati sila sa Liba kwan, sali na korte, alias yan sa kalsiyan number 16, ay usa para na bypass operation. Total di ba sila ban paper, talil mo serial number 16, tan text sila kay amos tigat elsen kaya usa para ya usap para kumpra con el alegaw droga. Atong mga arresting officer, mismo serial number or posture buyer tamin. Ligato na korte, maskin serial number, memorize sila. Pero sa pregunta, because there were cases in the past wherein si grande el operation di ila, may sila, el mga pulis, they run out of cash. So tapresta sila. Kaya sila kung kyan tapresta para usa, como show money, kung nakil kung kyan sila kuya. Now I'm just wondering, todo kal, por ejemplo, mga 1.5 million, todo kal barko wala na korte. Pero usually, el proseso aramil, takorta sila. Kasi arriba patil abajo, por may senese. Pero in between, todo kal
papel yan. Nakaura lang ese pa naman adapt. At ito po second day antes ba? Si. Oo, basta Tempo pa kag narkom. tempo di antes. Sa presta sila. May pakit pideya, narkom pa. Siyempre, real katil senantes. Isa sila, show money. Wala sa una sa mga innovations, no? That's why LD Aton Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 9165, and enact ko nese. Amo sa mga nuevo innovations. Para sa kita, Juan, saber acerca de este. Sabi ako. Okay. Oo, antes, marka-marka sila na selfie. Dirigido, marka-marka na selfie. Wala, ara, pagalese. Tasirbi sa kong ebidensya na korte, paparese. Basta kabalase, confiscated in favor of the government, disposed of in accordance with law. Preso. Si. Okay, and then also reporting nyo, sinilang siyempre mga violador, no? Del STO quarantine pass. Del ayer, sais mga persona kung kanya pwede agarral mga tanod siya de Barangay de Tetuan. Kaya entrega sila ali na police station 6, por eso sais. El uno kaya anda lang compra kape afuera na tienda. Hablar pala yung investigador na lang. Tengo dali konsiderasyon ko na siya. Dadali konsiderasyon, ya kumpra lang daw kape. Nikihin, may pakamisa, may pa-face mask. Eso kung may kamisa o do sa alalan ko ng kamino tase. Después de anda kumpra soft drink sila na tienda, ya pasal mga tanod dyato na ya agara ko nila. El otro, de motorsiklo. Ano pala cerca lang daw at ele anda, no? Ele fish, tener face mask, ele helmet, ele lisensya, no hay registration. Cosa con él ya paano cosa él violación de hace hablale bien cerca la él habla polis con él na tapos pala na mo motorsiklo kay Leon onde andan cerca bueno tiene habla kay anda no compra lang medicina porque no agarra compra lang medicina tiene mo abierto mga alibay sa nila. So, agarra ko esto sa mga persona na yung issue kanila el citation ticket con esto mga kanya viola na habla kay uno sa liba-liba kape hablale para kape gani wala po tingin. Kuanto sila paga akal citation? 500 kel, 500. Por causa ng kape? Tormento. Ngayon. Por eso ba na antes de cada domingo, antes de todo. Para hindi na sali ayer domingo no sabi mo kita mo din kay pwede ka sali ni ninguno kaya tempo de sali ali afuera para man STO. Tienda L1, ito talaga sila porn liner. Nisita pa nila sa porn liner porn star? Esta la historia, ¿no? Habla kay, kita pa silang kita pasa kay porn liner kita. Mil, antes de larga, mira tú manada tu pads, tamira contigo, maskin from Japan, Dimi yung mga tiyo na FB, tamira, kanda Atoch Uchida, y también kanda Felipe Junior Uchida. Tamira contigo mga daton mga fans namin, maskin afuera, pero original sos Mil, de Santo Niño, pati de Baliwasan Tabuk. Pero ako pala sila na Japan na trabaho. Tamira sila ka naton. Mira to, ito Mila, uno di aton viewer namin, si Diamond Ubano, si Kuya Roland. Good morning, no? Con ustedes todo allí. Na Dateline Teleradyo Morning Edition. Bien claro, y no hay bias el dalida del news na mga bibientes de Zamboanga y na mga cercanos. God bless you all. Ansina tapos sa naton el mga bibientes ni aton Mil. Gracias kay sila no STO pauwi sila kanato pati ta-apresya kay
Yaton dalida del notisya, hindi kel o kanya over kasi dalawa sila. Kel hindi na makatay. Amo. Mail chinikyo yung text ulit. Amambawi, ablali broma lang, Kel. Isabi tu ken pamira kalaton mil, este mga tiyempo. Si Dr. Richard Mariano. Good morning. Mariano Catering Services. Good morning, Dr. Richard. Good morning, Dr. Richard. At takyal daton si Director padalala instructions na kanan yung personalized akin kan akyo sa mga tempo. Kita usal report daton para aga kay may mga sa otro mga report kay por causa ng peaceful el ciudad por causa con mga roll points daton kay Bali na mga kamino. Okay, so yung report para este día para na Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Inyong, con ese report. Gentlemen, please allow me, kita breaking news, no? Sí. Breaking news desde el Task Force COVID-19. Nuevo advisory. 7 minutes pa lang ila pasa. Tabla ki, Zamboanga City Lab 14 newly confirmed cases of COVID-19 del domingo no? Pero ahora lang ya asesale del ya puede sila confirma del ayer, no? May 10, bringing the total number of positive cases to 74. The last time that a confirmed case was reported for the city was on May 3. Now, of the 14 new COVID cases, 6 are BJMP personnel and 8 are persons deprived of liberty. Mga nuevos na kaso, ha? Currently at the isolation area of the Zamboanga City Reformatory Center. They are all stable. Test results for the new cases are from the Gen Expert test at Zamboanga City Medical Center. Meanwhile, LBJMP in collaboration with the city government continues in exhausting all means to contain the COVID outbreak inside the city jail facility. Let us continue to be vigilant and cooperate with the government in the implementation of ECQ guidelines. Entonces, tiene nuevo aumento, ya clava kita el día na 60, ahora 74 ya el positive cases del COVID-19 aquí na Ciudad de Zamboanga. Take note, 8 mga personnel del BJMP. 6. 6. 8 el PDL. 8 PDL. Okay. 6 ha, 6. Taki así está claro. 14 new additional cases of COVID-19 for Zamboanga City, no? Sí. Bringing the total number of COVID-19 positive cases to 74. Of the 14 new cases, 6 are BJMP personnel, while the remaining 8 are persons deprived of liberty at the City Reformatory Center. Okay. So, lego mga bisinos, pruway tamang hunto tribes kong spokesman para pregunta, positive sila, kusaman. Onde sila ahora, sa el plano. Sí. Mga bisinos. Sí. La mirada del de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget!
Querido kong poblanos Kristiyano Muslim Ilumad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buenas noches. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose con todo con ustedes. The second wave of relief operations from the city government of Zamboanga will formally roll out este domingo, Mother's Day, May 10. The relief goods will be coursed through the barangays, which are tasked to distribute them on a house-to-house basis, as the CSWDO will closely monitor and coordinate with the barangays to ensure completo el diaton distribution. Kaya también kita con ustedes informa, ay kita ka ba con el diaton social amelioration program, todo 98 barangays ya puede recibir ita continua kita el distribution del diaton SAP. El asistencia ay dale cada casa y el distribution ay hace casa en casa. Each house will receive a sack of 25 kilos commercial rice, 2 cans of meatloaf, 2 cans of corned beef, 2 cans of sardines, 1/2 kalabasa colorao, 1/2 kilo eggplant at patatas, 1 sayote, and 1 pack iodized salt. With regards to the one-time cash assistance, arrangements are currently being made with the utility companies for the downloading of the amount, which will be credited to the account of a bona fide consumer or concessionaire upon payment of light and water bills. Schedule of distribution in other barangays will be posted soon. Please be guided accordingly. Tasi kita todo el esfuerzo. With the grace of God, our COVID battle plan is to heal the sick and feed the hungry. Este de ustedes, Alcalde Ben Climaco, junto con el de aton compañeros na gobierno local, tase posible el bienestar de todo, it apela kami con ustedes, ayuda ka namo na gobierno lokal. Let us fight COVID together by staying at home. With the grace of God, Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose, y todos los santos y ángeles, we will win this battle. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Yes, Taka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Taka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Kada dia,
lunes hasta sábado. Te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 8:16 del día. Aquí kita na ika-tercer hora mga bisinos del 4 horas de presentación del Dateline Teleradyo Morning Edition. Y como siempre mga bisinos, quiere kita repiti otra vez, ¿no? Para con aquellos mga quien amo palang ya abri con el dila mga televisión o ya abri con el dila mga radio acerca el reciente anuncio que ta sale desde el Task Force COVID-19. Donde está hablando aquí que el ciudad de Zamboanga ya registra otro nuevo 14 newly confirmed cases of COVID-19 que lleva ya con el total número del mga positive cases aquí en la ciudad de Zamboanga na 74. El último tiempo que tiene confirmado caso ya reporta aquí en la ciudad del Mayo 3. Y dentro de este 14 mga nuevo mga caso, 6 aquí mga personajes del BJNP y 8 aquí mga persons deprived of liberty o mga PDL at tayo makita mga inmate que presentamente tayo na isolation area del Zamboanga City Reformatory Center. Pero el buen noticia, todos sila gentlemen stable. Ano say ko sa quiere decir ese stable? Quiere decir asymptomatic? Alright. Magkita-kita mga bisinos, araw na dito, figura kita manghunto con el spokesman del BGMP. Comprendo, no? Sí. Pero yo siempre, dentro na din siyempre pensamiento at ilip, no? Total, public knowledge yaman. El epicenter di aton ara, siya gani di aton City Jail. City Jail. Okay. Hindi mo lang ka siyempre question, no? Ever since kung interview kita kung jail officer comprendio. Kaya pakilaya, no? Lockdown niya sos, pakilaya pa siya nali infection. Del DS cosas de COVID-19. Y datong kaya pregunta si sila ba on their own takondusiya investigasyon or contact tracing pakilaya el diaton jail facility ya queda infectado de COVID-19. Well, ese naging grande question mark kumigo. Well, sin duda, attorney, natural siya nag-check estaba afuera, infectado también del virus. Yes. Ya entra dentro lipid. Sí. Kaya naman también sita el virus, hindi man siya estaba na aire, tabla. Sí. Kaya tablagan ng mga eksperto, droplets Akalun, wherein tawang hunto to, con el gente, y salta ese virus para ng otro gente. Y sin duda, si Ken Maneseli, definitely hindi si PDL. Hindi pamilya del PDL kasi sila mismo yung habla. As early as March 14 pa, lockdown niya sila, no more visitations. Sí. Kaya di sir, ngayon masya direct contact el mga PDL ali con el di mga friends and relatives. So definitely si Ken siya libali, hindi PDL. BJMP, sí. BJMP. Personnel. Sí. Kita tamira kita el sitwasyon. No hay otro. Kay alarming el numero del mga infectado persona ara alina City Jail diato. Although no pa man po de-establish as sa mga tiempo, gentlemen, usay kita si Chene ba de Berasan investigasyon, no pa man po de-establish pero de mas temprano, siya kita pa sa mga notisya kita sirkula that somebody there lied. Tiene algún persona liya man imbusterias acerca el estado del movimiento in and out allí.
Y porque ya tenés Bien importante mga bisinos sa investigasyon, ang mediante con este mga kwento-kwento kay Chene aligamente mga opisyal or opisyal ba del BJMP attende derby na Davao donde queda también source of del COVID-19, no? Enfermedad, aquel del Galera. Sí. Na yabulbiki, no ay daw mang quarantine, ya kami na, amo si mga bisinos sa resulta. Sí. So, dahil lang ka proprio investigasyon del BJMP. Si. Kay, sabi to, in the first place, todo law enforcers prohibido ang nanagalyera. Si. Sapat. Ha? Todo law enforcers, to include SA, personnel de BJMP, prohibido ang nanagalyera. Klaro siya. But no wonder kami nga gentlemen in the midst of ECQ porque kanya siya na derby. In the midst of ECQ. May pabakel? May pakel. Alya gani kel na Matina Davao, donde cockpit. Alya gani kel siya na infeksyon. Okay. Siya na diyaton mga Sambuangueño galerista, ianda alya. At siya na mga entry siguro sa Sambuanga delegation. So, amo ka question, posiblemente, sa takorda to ng mga earlier announcement dal di atong task force COVID, kita si kanila lamada. Con aquellos que ni atende allí na derby del na Matina Davao, tabla gani que coordina con el task force COVID para puede saber or mang self-quarantine ba sila. Amo que la question now. Remember, el diatonally is that tablayo que once law enforcer, prohibido ang nalagalyera. Amo si di may opinion on the matter. Sige. Manda kontesta kung ang mga kendebe para kontesta. So, kasi propio lang ang investigasyon. Siya nagkikenta habla habla le era habla también si cuánto elang el infected para menora también el positive numbers, example 74 ara, habla sila na cuánto el bueno. Actually, CNS CNS na data si quantum recovery. In fact, attorney, nasa Sambuanga City Medical Center, tiene recientemente asale. Si. Patient, yan nung siya del patient, Sabado ba? Numero, basta so, patient number 9. Si 60-year-old daw, among discharge ayer. In fact, send yung video, manalaw lang man tamang kanato lang sa Sambuanga City Medical Center. Dr. Justin Paver. Si pwede. Pamuno man text. Chenek yan taman recover, no? Although hindi lang ganit bin pas-pas siguro kay manera kita taman expect. Pero el Kenya man recover, akal daw 64 years old. Si. Baka akal sa na Santa Maria. Propenso ka, no? Okay, de mas temprano, Kel, el report, before ko nakayaasan sa Sambuanga City Medical Center, para mag-discharge naman doon, ko na, Kel, na private hospital. Si. Okay, improve yung LDC ko na, kay, sendo, ulihin man legal resulta, man swap ko na earlier, kaya sala resulta positive, so for some moment, kaya tinag-transfer ko na lauro na parang Sambuanga City Medical Center. Si. And while there, siguro, mas tamandamira, continued progress, na di sa parte. Wala, no? El mga cosas no? Mga development, very importante kayo, no? Kay tamirayo, agat el problema, kaya di ato, no? Kaya epicenter, el di ato Sambuanga City Jail. Kaya debe ka todo po na atensyon, tamira man kita, no? El di atong gobyerno lokal. Ojalá mas ayuda pa necesita. Tiyan nga ni Kenta abisagi ka nato, no? Pero espera kita si cosa sale na investigasyon, si Chene investigasyon. Doon tablale, good day, sir. Numalang mensyonado yung numero 1 kami barangay kay Chene Infectao BJMP. Un opisyal daw ese yung ba COVID-19 ayun na preso. Chene travel history, akabari entra adentro, natural opisyal mandalang entra kunele. So, cases like that, hindi sa kami ta inventa. Sino ta entra lang ese ki mga notisya ka namon, no? Of course, hindi naman tanuebo ka naton. In fact, uno del mga entrevista dito naman sa plano, tempo kung senior jail officer comprende, i-apply kita sa kunele. Tabla ka nila, kenuay sila, uwidian sila klase. However, tabla le, ta-investiga el BJMP. Okay. Propio lang, kayo, papensayo ara, pakimodo esos di aton mga PDL sa infectao. Kaya tali lang man sila adentro. And lesser chances of contamination kanila or infection.
So, el diato na analysis, somebody, tiene que entrar y sale ali adentro. And who happens to be, baka, no? I'm not, may mangkita ebidensya, baka. Siyempre, di mi analysis is EJMP personnel. Gane, ele sale el carrier, se infecta ali dato mga PDLs. Okay, gentlemen, much as we want to be objective all the time, tapila taming kita ko na kailos mga ken kosa-kosa ta insinua, no? Sí. Igual como este ahora, nuevo lang kita echene, yale el nuevo development allí, o mental positivo resulta, no? Tiene taabla, que justo daw al sospecho, naka-prepare na ang COVID result pag malapit na mag-expire quarantine para tiyan na rason para extension. Na hindi namin tinatanggal sa inyo ang mag-comment, no, ng kung anong gusto nyo, no? Na pero minsan gumamit rin tayo ng logic. Kaya ba kaya gobyerno kaya man extend el quarantine después problematic pirmi na dalida de ayuda ng mga gente. Sí. So, esta na klase tamira-mira yo nisita kontrola sila kung nila pensaman no I can carry man extend este quarantine kaya kusa-kusa ba sila ta insinua gentlemen, no? Tiyan nga nikil una vez habla alegre raw tiyan extension kay para tiyan pondo ay kusaya to pero sa kita todo ki ohala akabaya este na BNR control manese como se nuevo lang o yung kina functional di atong mga testing center naturalmente ta esperanza kita se por eso anit habla kita que ara tiene kita testing center tiene kita real time capabilities so amay gana say we expect that really el number of those who will be tested as positive man-increase gatese. Sí. Y también aquel negativo. In fact, when we interviewed Dr. Justin Paber, yung kanila 71. And aquellos que niya pwede man swab, man test, turned out to be negative. All negative. So, gentlemen, I'm more interested to know, can sa mga BJMP personnel SSIs, are they outside? Are they inside? Sí. Were they allowed to go home prior to that findings? Es importante se. Sí, de verdad social, kahit alarming. Bisita kita sa mga established para see if they were allowed indeed to go home before they were found positive, then therefore, the area where they live must be also locked down. Must be also be locked down. Kaya, carrier sila del virus. Sí. Debe lang, no? Kaya kita sabi, were they allowed to go home or are they in tali lang adentro? Sí. Kaya makamiedo, no? Amo kita kay sabi kita, in one of our interviews kun senior jail officer Comprendo, tabele, kitsa na mga jail guards ng render duty adentro, mismo del facility. While there are those namin, apuera. Kung nakilos siya ng mga PDLs, kitsa na medical needs, or PDLs, saka confined na mga privado hospital. So, talise sila as a part of standard operating procedure. Well, doon na ko sa kimanlingasa, if they were allowed, they were not allowed to go home. Sí. Kapermiti kanila bolbe, na ese makamido si. Debe para manlingasa. Manlingasa katal, yun na lang bien manlingasa kat kita. Kay, remember na baka, no, God forbid, siya mucho sila kung kanya kaya contact, posiblemente, siya tabi ng infection, apuera, which, no kere kita susede. Why kita debe manlingasa kung mga PDL, nakaitali lang sa dentro. About the mga BJMP personnel. That's why we want to know. Kung sa ba si Kensus, station outside, station inside. Kaya earlier na uwi kita, station inside, hindi tatabanda bolbe. Hindi tatabanda bolbe. Station outside, pwede man ang trisalo. Bolbe. Na esos mga yasalin positibo, where are they? Outside, inside? Esa may grande pregunta. Nesita kasi kita sabi, sí. Kay, siyempre, the safety of all the residents sa key at stake. And, siyempre, tapigura kita preveni, mas kabla kita infection. Eben makamiedo. Si, por ejemplo, tapo de esos volve, na hindi kita pwede mag-confine ng netong pensamento kasi sa trabaho, kasa, trabaho lang. Or all we do, baka tamang pasapasos mong kompre-kompre niyo ng mga grocery. Natural. Diba? Oran naman tiyangge. Yan na bangko. So, sita pwede sila bolbe. Sita pwede bolbe gane.
Pero sa pregunta kita, no? We cannot assume. Pregunta kita. Ken basos mga BGMP otra vez que sali apektado. Que positive. Were they allowed to go home? Kung sa basos, adentro o sa papuera? Pinaka-importante kaya kita sabi, if they were allowed to go home. Okay? Ang was a big question mark, Al. No. Kay siya volbe, bien grande problema kita na sudah isang buwan. Aliya, kay siyempre, na pasibo de direkta. Pasa pa ng mga grocery. Muna sir, masya. If ever, Pero so, kaya kita mag-establish mga bisinos facts. Alright? I don't know si Talia si Juan. Kaya ba una? Ma'am Soki or si Compredyo? Busy ka todo. In the meantime, siguro, malabida na kita mga bisinos. Don't go away. Ay, biya pa de ustedes. Paborito programa. Dateline Teleradyo. What? Para na Charles. Hindi, kung Mr. Raul Regondola. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With a Dunkin' Donuts big deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts big deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.
guys. Isa tayo. Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mankalay at aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, firmin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tan difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya, Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one.
a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Del dia 8:45 mga bisinos. Nakikita na ika-3 ora porsyon dahil diyaton programa Dateline Teleradio Morning Edition. So tapos ko na pagkita mga bisinos sa mag-get in contact con cuantos del mga personajes, no? Que pwede contestar con el cuantos mga pregunta diyaton aquí na programa. Okay? So, tiyan cuantos mga mensahe kita asa pa sa gentleman, no? Tablakan natin si 459. Good morning, sir. Un viviente yo de Calarian. Mga yari si Bisab na Zone 9, tiyan tambay lang, amo pa mareklamo. Ano under yo? Yari si Biato, mareklamo pa to. Kung sa kira disir el texter, kung sa to kira disir mareklamo. Okay naman semprano, ta-observa kita el mga reklamo akal na dalida ng mga food pack, no? Cuando no hay pa entra 25 kilo.
Na por eso kani, este mga tiempo, te esperanza kita, que todo el mga estructura, todo el mga casa, recibía con este 25 kilo de arroz, na ojalá no hay más reklamo. Aha. Okay, so ese mga bisinos, no? Keep on texting. Tiyan natin mga lord na mas tabla. Good day, M. Ngay man ko sa manlingasa kay mga PDL man sos naman tamulitan sina. That is very discriminating, no? Puntos di suyo, kay PDL sos, confine lang na undo. Yes, SSL punto, okay, sir. Kaya siyempre, attorney, hindi kita pwede inkita, mga pamilya taman aura, malingasa taman, kung sa mga kensya ng mga pariente PDL adentro. Wal ka naton. Just so happen, dyan sila mga pendiente kaso na korte. Por eso, tali sila na diaton sa Buanga City Jail. Ese lang diaton punto. In this program, we do not discriminate anyone. Sila yung kasi public service na nga, importante yun. Tamira sila ka naton. Tira. Ali daw na baliwasan, Chico, desde biyernes pa, may daw sila agwa. Baliwasan, Chico. Baliwasan, Chico, nakostaw lang daw sila del Camino. May daw sila agwa. So, pwede kita ayuda na diaton na Zamboanga City Water District. Tawisi ka natin si AGM Alejo Rojas. Si Engineer Alejo Rojas. Paboya, sir. Mira nga diaton mga bibientes. Alina, Baliwasan, Chico, kenway daw sila agwa since Friday. Okay. Alright, kaya naman kita dali update, no? Kung todo ko natin, sala na kita na local, na kita na national. El total coronavirus disease 2019 cases aquí na Pilipinas, ya llegaya na 10,794. Mientras el Department of Health ya reportado el domingo 184 mga caso de respiratory disease. Now, dentro de este mga nuevo caso, el Metro Manila puede registrar 77 o te representa 42%. Region 7, 75, representing 41%. Mientras el 32 o 17% nuevo mga kaso, yaman record desde el diferente mga rehiyon. El DOH anuncia también 82 nuevo mga recovery, llevando na total del mga pasyente que ya queda bueno desde esta enfermedad na 1,924. Mientras tanto, el nationwide death toll talya ahora na 719, kay 15 pa otro mga pasyente el yamuri, nuevo lang. Este caso de coronavirus aquí na Pilipinas está continua subir on a daily basis, maskin que el gobierno ya habla que el COVID-19 pandemic aquí na país ta prinsipya ya manhina. Na pero aki ka naton, during the last virtual press conference, hindi tamang kamali di Doktora kaya habla si Doktora Dulce Mirabite, el peak season di aton taman expect kita gentlemen, tali na mga June 15. May pakita na peak. May pakita na peak. Mayo pa lang kita. Ese siguro analysis tayo sila given ya el presensya del tres mga testing centers aki ka naton. Por eso ganin, no? Amo si el di atong kwan. Ojalá hindi kita pone cosa baste bajo de menos el llamada del diatong gobierno local que para man observe ka siyempre strict home quarantine. Ese ka diaton emphasis kay el diaton kontra con este o diaton nakita depensa con este is we stay home, observe proper physical distancing, washing of hands, and personal hygiene. And para mamboost lang tamen di aton immune system. Amo lang man sa pati aton resistensya. El no sabi kita si que modo de bien accurate aquel noticia sa la de mas temprano que even after May 15 tiene pa mga syudad y probinsya que posible extende pa con el ECQ given el presente sitwasyon ali kanila, no? Natapigura kita sa source gana no del DILG wherein stated namin alya incluido el Ciudad de Zamboanga. Ciudad de Zamboanga, uno. No, but again, hindi sa diaton gobyerno lokal or alcalde IDCD on her own, but it's a concerted effort to interagency task force including approval del diaton interagency task force na national. Pero kung sa siya tamang kita auto request.
ano sabi ko sa katil proper protocol, but I think, igual, syempre, you make the reports, you assess, and then siguro request because LD ato na Interagency Task Force National. Okay. To which todo kita kunese ta sige. So amo kita debe mira, no? With the present gane abla kita sitwasyon kay mas subi LD aton mga sale positibo, so mantega sa prekosyon LD aton na gobyerno lokal. In relation to that, el Presidente Duterte este día esperanzao DCD este día lunes, no? Si man extend ba o kitaya con el ECQ na mga lugar donde considerado como high risk, no? Por causa de este mga nuevo coronavirus transmissions. Sí. Este día se ay man-meeting siguro sila donde tabla el uno del mga posible gayot, no? Extende amo el Metro Manila. Sí. Kaya mo man sa tasirmi como el centro del diatong gobernanza, no? Pati epicenter del COVID-19 na Pilipinas gayot, el Metro Manila. Aligat el kaso eso siguro one is geographical location because that's basically all our international airports are located. So tali el na Manila. Por eso gane amo siya kada epicentro del Pilipinas, el Metro Manila. Pending mga bisinos, final conclusion, final decision, whether to extend or not the ECQ. Let's, sige, pagkita mga debate mga bisinos. Saba, tara na. Dali de ustedes opinion. Kusa vosotros quiere? ECQ, abrea na ECQ, extended or not? Sí. Kusa, disita pa ba, debe ba kita mga extend? Mediante tamen con el problema que aumenta el número del positive. Cosa, diamo pregunta y dale de ustedes opinion, maskin por medio de llamada or text. Ba, welcome na welcome. Cosa, quiere pa ba? Para benefit del extend kita con el ECQ. Para benefit din aton mga radio listeners, no? El linya del text di amon is 0916-672-3051. El linya del telepono kanamon aquí na stasyon 991-2970 or 991-2971. Tara, usap tayo. Magkita mga bisinos. Correcto, Aldo, kere we are sentido del di aton mga bibientes namin, no? Kay mas mucho el kung kita diskuti kita, we interview el di aton mga key city officials, el mga opisyales na BJMP, na city government, no, and others. Kere kita uli sentido tamen del di aton common abla kita tao na syudad de Zamboanga. Kaya kere kita siyempre mira cosa también nila sentido on the matters, no? Sabi ustedes, in relation con el posibilidad, no? Que sale na ECQ to GCQ, el número uno kataman lingasa, y bien difícil do kat para kanila, el Philippine National Police. No? Kay si Lieutenant General Guillermo Eliazar, quien ta sirvi ahora como el Task Force COVID Shield Commander, ya habla que it would be more challenging, no? Para enforza con el mga restrictions si sitwasyon gindaya na GCQ. Kaya hablale, el police concerne will be more challenging kay por causa habla pale, hindi daw exactly going back to normal na, pero una vez GCQ, manadaya gente, manadaya bihikulo. Sí. Después tayo mga restriction. Sí. Amol makamiedo gane, no? Although tablangan kita, even if we will ship to GCQ, still, tali siyempre sa quarantine di aton, strict home quarantine. Iakilos ang pwede sali, iakilos mga industriya o mga opisina, can man allow el di aton na gobyerno, can man operate, including those mga employees kay ay reporta. And just the same, ECQ pass, well, while siya ng mga abierto, siya ng mga bikulo, aumento na GCQ, just the same. Pwede lang sali, kumukusa sabi kita, na si Monday, akala mga QP A. Monday, Wednesday,
Friday. Na akil mga QPB, kasi Tuesday, Thursday, Saturday lang ay pwede sali. Por eso daw tan difícil sila. Kaya ahora si tanota kita, el mga police confine ng mga kanino, ng mga control points, all the time, bulcha-bulcha sila ng mga barangay, pero todos aquel ba apuera lang, no? Bulcha-bulcha sila. Na otro daw sa GCQ, kaya si GCQ daw, el uno del aumenta de la responsibilidad is that ay kondukta sila mga random checks ng mga establishments. Kay mucho man abierto. Sí, okay? Ng mga establishmento que permitido para opera en koordinasyon del mga dueño para asigura que ta observa physical distancing, ta observa usada de mga face mask, donde habla pale, bueno lang daw era si todos ng mga establishmento koopera kanila. At yun ng mga establishmento siguro, kuhan lang ko na yun, relax lang. After all, el-apa sila, customer di ila. Aprikura sila man bawi, kosal mga perdisyon ke yatene sila durante el mga mes ke sehraw sila. De veras. Ese wearing of mask, hindi siya problema. That will not pose so much problem, no? Because establishmento, for as long as they will follow also the law, will never allow entry to mga gente without mask. Correct. Debe yan sina. At problema lang siguro ng police is social distancing. Believe you me, el security guard del Sabado del Unmol, SKCC, grita. Paalala lang po, social distancing tayo. Social distancing. Nanay mo yung agwanta. Able guard, maubos yung laway mo dyan. Maubos yung baterya ng microphone mo sa kasisigaw ng social distancing. Tingnan mo muna yung buong lugar ng ngayon. Saan makaka-distance yung mga tao dyan? Ang pilit-pilit yan. Dikit-dikit na. Dapat, sabi ko, ang gamitin mo yan sa microphone doon sa may-ari o supervisor ninyo. Ma'am, paalala lang, i-control natin yung pagpasok ng tao. Dapat ganon, gamitin mo yung microphone doon sa supervisor mo. Ableo Kunele. Hindi dito sa mga tao. Kahit ano pang sigaw mo social distancing, wala na nga yan, no? No human space. Yung mga dagat pamin gente del Sabado, believe me. Permiti sila entry mga gente. Si de veras sila committed observa social distancing, control la entrada del gente. Kaya debe para manda. Di ba na kayo? Shoulder to shoulder ya. Chene mga gente del Sabado. Chene mga grocery attorney, kontrol na sila. El guardia, may kita po dyan mga bangko di adelante para sinta leos. Tiene otro adentro na grocery. Calcula na que si por ejemplo no tali tiene 4 esa le acaba de comprar mandale entra 4. Sí. Di akalera el sistema. Na hindi del Sabado ala na KCC believe shoulder to shoulder el gente. Adentro afuera del grocery. Na mas mahal na grocery, ablagan na grocery, di bale. Magdodonate ako ng traffic light dito. Ano sabi magani onde? Manada kat kalente al. Manada siya nag-informa. Del manada kat gente. El mga cards tambanggaan niya. El mga gente. Traffic, asin traffic. Si Tamira kita keldol na bihikulo di aton mga 3 minuto. Si. Na asina eso sila. Before pwede corre dito yung card, mga 3 minuto tamin. Kaya chinita man traffic mga security adentro. Nakiberto siya? Kabal security. Grita. Social distancing po. Social distancing po. Hindi pa man lumang social distance. Siya doon na yung lugar. De vera, si akal katel gente, kumuara, ta expecta kita. Viernes, sweldo. So, bien manada también sa gente, including Sabado. Sabado, propenso kay 16, no? We do not know yet kung sa official statement del datong gobyerno lokal, incluido el pronouncement del national government, cosa kita, simanship niya kita para GCQ, what are the substantial changes kay itine. Kaya tamira nga niyo, hindi mga bien grande, umbrella, na letter lang mo niya kambya. Although siya na mga other establishment kaya permitido ya sale abierto. Por eso kita lang, no? Si por ejemplo takarkula kita que dol difícil el sitwasyon, kita lang siguro on our own, no? Protege con el diaton mga cuerpo.
Pwede. by way of distancing ourselves from the others. Por eso... Pero debe, amoy kasi kita debe mag-practice. Akal ba may atrak-atraka serka, may masya agarahan mano, may masya kita shakens. Amo se debe mga cosas que debe man-anad ya kita este mga tiyempo. Assuming na ke biray kita na normal, or I mean biray kita na new normal, or ay kaya kita na new normal, na ese al mga propio protocols ke prohibido kita man handshake, prohibido kita mga beso-beso, prohibido kita akel mga apikihan. So, amo siyempre, we will still maintain kay may pa man ste vaccine. So, we will still maintain a proper physical distancing, hand wash, kabar frequent namin hygienic kita observe proper hygiene y también todos pa cosa que pueda hindi tiene infection. Pero kung matablagan niyo, gentleman, hindi David dali discretion ko ng lente. Kalba na manada gente, ko sa mandebot, buya daw si Kerry Buandaya. Mga gente, anda gayot. There should be a regulation, there should be a controller. Si. Sibil mananda talya, kontrolaya al security guard. Yes. Si. Igual ayer, igual del Sabado, por eso niya, kung security guard, itutok mo yung megaphone mo doon sa supervisor mo. Paalalanan mo. Paalala lang po, Madam Supervisor, ilimit po natin yung pagpasok ng mga tao dito sa loob kasi wala nang magalawan yung mga tao. Yun ang tama. Alegre kumigal mga hente niya kay por eso, which is true. Isama sila, Dateline, Teleradyo. At andagan nyo kay tatsinutan nyo last time ako ng gwardiya. Grita, social distancing. May maondit pwede minyan mga hente ko sa social distancing pa. Grita pa ito social distancing, paalala lang po. Na may magani alya, kuwan niya gani, na debe era controla el entrada del gente. Hasta aquel el numero lang que puede pa observar mga gente, social distancing. Debe también kontrola sila. Manda lang entra del Sabado, ay na. Nagani kami tada kay matatsin yung miedo. Kaya madonde kami niya. Okay, beto se. Amal makanido kayo, no? Ese mga tiyempo, onde mo chugatang converge, onde tiyan mass gathering, ese gayot el tiempo que propenso isale abda infected. Naman. Alright, mga parents, especialmente aquellos mga tatay na anali, quien quiere sacar noticia, cosa más reciente, manada mo yung pregunta, no? About el abrida de clase, okay? Now, ese naman nga sa sila, kay por causa kami, anunsyaw ya, kina Agosto, abri el klase, no? Now, el Department of Education ay implementan nuevo mga guidelines na opening of classes, especialmente si el mga respektibo mga lugar, ng mga concerned mga lugar, ay está siempre bajo na enhanced community quarantine durante el principio del school year. ¿Qué quiere decir? Maski mes de agosto ya, ta-anticipa pa siempre el DepEd, kichini pa siempre mga areas bajo na ECQ. El presidential spokesman Harry Roque habla que el approval del este proposal del DepEd para principiar clase na agosto 24 bajo daw este na assumption, no? Na kalkulasyon que el mga ECQ areas would have shifted. Siguro akal tiyempo, yaman shifya sila para na un poco haluga, no? Para na general community quarantine liga sa tiyempo. Now, abla si Secretary Roque, tiyan po na sila kemira ko ng mga data, si kosa-kosa mga lugar, el tiene alto numero del mga coronavirus cases. Sí. Mga lugar que tiene bajo numero, no? Now, for now, there is no distinction. Taman assume sila que todo kita kinabaho na GCQ by August 24. Now, el Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases siya aproba durante el semana que pasa con la recomendación del DepEd para abrir con el clase na agosto 24 este año para agosto 30. Quiere decir, mubaborse, no? No. El school year is August 24 this year, 2020, to April 30, 2021. El mga private schools pwede daw prinsipya ko na nila mga klase un poco temprano. Pero debe daw nuway
nuay face-to-face interaction para prevenir mangkalayat el coronavirus. Kaya infektaya kung mas de 10,000 mga gente akina país. Amo siguro sa rason si Porke. Taman survey aural mga eskwela si Kaiken mga kasa tiene internet, tiene laptop, tiene desktop, y tiene Android. Siguro in preparation niya este. No face-to-face interaction. Again, no amount of survey, si en realidad, tiene gayot, no hay ni internet connection, no hay ni laptop. Kung tiene, de veras all, no? Maski, tiene gayot, tiene man tapos aquel mga poco internet, aquel mga prepaid lang na pero takabakel. Na isa pa unless tiene to connection nito landline or tiene to daan gayot abla internet connection, then munito na pero mostly yung tayo man imagine nyo pakilaya lang akal mga remote areas tamen akal mga at arriba wherein maski signal the cellphone why na akal sa liya pakilaya magkita ese el diaton mga nuevo sistema ako kasi debe pone atensyon el diatong gobyerno afuera lang siya siguro el DepEd pabayaan mo mga yan kahit hindi makapag-aral hindi na kay diretso de todo para entre eskwela. Debe considera sila siguro ka tamin ang DepEd. Everything will be fine to all. Not just to some. When I say beneficial to all, everything okay for all, as in todo, no? Pwede, hindi man problema na opening. Kasi mang problema ang mga pobre kay mga internet, ang mga riko okay lang, hindi katamis ito po. Discriminatory siya, no? In fact, si Tamira ito sa mga bisinos, siya ng mga public places, maski lagi na syudad, siya ng mga free wifi areas, including government facilities. So siguro ese uno del mga legislative measures na national itang kwentas na na lokal que pwede pasa para to provide free Wi-Fi access to basically to all que mas necesita mga tiempo. Uno sa siguro ng mga moves que debe hacer. Difícil nuevo guidelines. So, okay, para tiyan na lang idea el mga tatay nana, no? Na para na mga elementary yung mga high school, debe daw temporaryamente manlimit lang kung insinyada na mga subjects igual como math, science, reading and English, por ejemplo, abri el klase na Agosto. Now, según con el Senador Sherwin Gatchalian, el chairman del Senate Committee on Basic Education, el Arts and Culture, taas también na acorda con el público yung mga private schools para enforza estrictamente physical distancing. Dividi con el klase by batches y implementa more distance learning activities through the internet. So también también la posibilidad que con el mga klase ay every day or be held in batches para man-limit con el número del mga learners and their parents waiting for them in schools. Now, depende pa uno, no? Usa daw radio y television in teaching and lesson. In the meantime, the subjects that will be taught, for example, removing physical education or home economics, and teach math, science, English, and reading. Kailangan kita usa ko ng radio television, no? Well, siguro in the coming days, baka mas kada klaro el guidelines. Pero for sure, one thing for sure mga bisinos, hindi mas gayot pwede bira na normal attorney. Unless there is a vaccine. Pwede kita magkuhan. Kasi remember, mira to el di aton gani home quarantine, even man ship kita ng GCQ, el general guidelines that 20 years old and below, siyempre pwede sali na casa. In the same way, el di aton senior citizens, tayo pwede sali. So, who will be adversely affected? El di aton mga school children. Pero so, amo sa mga guidelines na mo. Unless there will be a vaccine. El problema tamang, gentlemen, sabi ito, na diskuti. Si China naman daw sa vaccine, tamirayo bien caro. Baka, I do not know, pakilaya la approach ng gobyerno kung este. Kasi si China daw sa vaccine,
propenso ay bien caro este. Definitely el gobierno sa paga. Si habla lang. Mga sa kanatong Ikaw ba bakon bagsiyo ang sila yung kamera. Wala ang sina yung mga innovations ay pwede asel di atong gobyerno. Action. Gentlemen, no, tapi ko na kita mangunto kung na SJ1 complain but he is right now ongoing virtual di ila do del BJMP. Meaning, akal meeting di ila via online, no? Online, see. Okay. Now, si Ma'am Soki is in the distribution. Yaman text asking apology that he cannot be with us because he's attending. Okay lang. We he's understand. attending right now some issues, no? And to resolve everything. And as far as Rice is concerned, I think the mayor will have a press conference today. Mas bueno. Pero si Amiro lang natin mga BBMPs early part of the aton program. We already disposed of the issues. That's why we are going on other matters, mga vecinos. Other matters, ha? Doon na konseho kita, te. Okay. Pwede lang salita din yung split of the tongue. Split ka lang. So, kada lang kita igual, spelling de Superman. Alright, kaya kita, como Jose habla, no? Kaya kita sabi, no? Acerca aquel recovery del ayer. Di ko na kita mangunto kung Dr. Justin Paber. Wala, kay Monday sabi ko, meeting kami sa sila wala, pwede kita mang-contact na. Or mat kung Dr. Apolinario, no? Para aklara kita, kung sa bagat si bueno, aquel report di Emil, okay, aquel. Pero mas bonito ko ito kala uwi kita para estabagat ng mga otoridad, no? Kung sa mga sili hotel ali, di kayo magatsi, although yung report ka ng Emil, el mga kada lugar del about to be released PDL, no? By virtue of court order, mang-quarantine kanila. Hindi si mga PDL kayo takil mga preso. Sino kasi order of release. Para sa talya sila for purposes of quarantine. Kay earlier, nalos mas mga stasyon, no, ta-diskuti mga bisinos kay ta-question na kay SD Hotel kada si como isolation facility del mga PDL. Por eso, tapi ko na kita aklara, ese hotel o del Guardia Nacional ba si? Tomas Claudio. Sirvise como isolation, quarantine de aquellos mga preso que habla el korte o man-release siya kamusi na pero base ng protocol antes kaninyo ay man-release mandamang junto ng mga pamilya pues estaan ay kamo aki na lugar 21 dia 14 ba sir 21 days ay doon ako sa el protocol ali estaan ay 21 dia ali lang mo sa otros, no? Hindi sa mga preso laya yasos okay? Laya, 60 sa sila. Alright. So, para sigura lang ngayon, kay no hay sila cosa ta carga virus, estaba adentro na preso, attorney. Okay? Quarantine facilities to ensure lang ngayon. Actually, esos talihin na sos positibo. Kasi kita klaro, esos talihin na sos positibo. Sinotali sila, kaya man-observe sila quarantine before they will return to their respective families. Ibang mundo ko ng mga pamilya. Okay? Alright. Otra vez, repeat kita, ese hotel ali hindi se queda isolation del mga preso. Hindi hindi. Aklara kita. Kaya bulong ng mga gente uwi ko na kila stasyon. Okay, gentlemen, and then before kita mag-break yasa ito pa sa pregunta, no? Sakal opinion del mga gente, kosa ba sila kere ECQ o GCQ? Tapos si Tira, el mga reaction. Pero, eto si 884, tabla mo, maanay man GCQ, senyor, baka miedo. Kay 74 yakan di aton kaso de COVID-19, kabar, numagat mas era man open el school year 2020-2021. Kawawa di aton mga students and teachers, okay? Dapat siya na tabi na otro... From 694. Good day, sir. Suggest lang nyo, si pwede, aquel lang mga lugar debe mang extend el ECQ como aquel lugar tiene mga kaso de COVID. El concern niyo para pwede lang.
akan mga chinindi COVID, nasa mga naman COVID. Di ba? Solamente, minta pa. Si Aura. That brought to 74. Kami na to, mana to man text ka na ito, akal Senator Riak akal purgasa na formal education, antes daw, 3 hours lang man daw. Reading, writing, arithmetic. Kaya naman daw gente. Kaya na pa, pwede patrabahan na bangko. Gusto, no? At yan pa auto reaction. 549. 549. Good morning. No, na mga extend, please. Okay. Alright. 088, no extension. Go for GCQ. Totoo lang, ang Zamboanga City, lahat ng namamatay, kahit hindi COVID death. Sinasabi COVID para kunya kaya, naya perde. Hindi sir, no kaya mas sila extension, no? Ablala total, ang mga kiyantamurin naman daw de COVID. Sinasabi lang daw COVID para kahit maliit lang ang number, COVID pinaparami. Hindi tami. Ewan ko kung saan idea yan. Sa kami ro, datong concern niya, bale, pabor yan na GCQ. Habla bale kay Arriba daw diso, sino tami yung takreta, pwede pa nga naman text. Okay, aklara na kita si asunto, alin lang natugbungan, el distribution daw del arroz, kay anong man daw siya, uwi sila, actualmente, yamira sila, sino daw tadali kupon. Namalingasa sila. Otra vez, casa, house to house tadali debe el 25 kilos, arroz. Kay todo si casa na tugbungan ay resibi. So, numamanda-anda na barangay kunin mga hente. Debe, barangay, amo anda na casa del mga hente. Claro? Okay? Okay. Continue, el mga reaction 680 Abria LGCQ. Kay Supriya mga hente, deha lang na mga otoridad kontrol ako na Anyway, tali lang syempre el social distancing, pati uso ng face mask, nisisita implementa katse. Apaborele. Pero as again, joint effort sa el gobyerno so nasa pwede ase. Nisita el mas manada esfuerzo on the part of the citizens. Okay. Alright. Hindi ka redisir ang sinadya ng opinion na uwi ka nato ng gobyerno, no? Depende sa estatuto ng gobyerno, si cosa el debe. Alright? Y el gobyerno, habla contigo, depende también sa mga experto na field of medicine and habla kita COVID-19. Si 2253 no says baka no walang pwede diferta. Hablale, buenas, porque hindi ustedes está discutir mga bulok, kalabasa, pati yede, aros na programa de ustedes. Kami siguro ako lang ito diferta. Entonces, amo si kami diskutir. Amo tablagane, other matters siya kami, kaya por kasi kami ko na siya diskutir. Alright, nalinya untuk natin, diatun na si DRM mo, Hepe, Dr. Elmer Apolinario. Doc, good morning. Good morning, good morning, bro. Hi, Doc. Good morning, bro. Okay. Doc, direkta yung pregunta, kaya mo si RL Asunto, siendo miembro to del COVID Task Force. Okay, Doc, can you please enlighten us? Mas bonito kan uno por uno. Ese Hotel Ali na Pueblo, ¿quién está allí? Esta GC Hotel Tablagita, Thomas Claudio, no? This is just one of the facilities kay identify task force COVID para mag-quarantine. So, sabi ba kita, kaya kita kay marinig siya gana ng mga PDF, no? These are free people deprived of liberty. So, sinasadiretso sila para ma-return nila communities. But we saw the need, before they rejoin the community, una sila mga barangay, that they have to be quarantined. And this was properly discussed with our health officials. And of course, yung mga kagantabla kita na law enforcement agencies, pati abla kita na korte, no? So, asi kita nga nagulay kaya para embonamente na SRD na para before they go to the receipt barangays, kanya sila, abla kita in best of health. So, I must say, yesterday, we started release Dibali, about 60 of them. These have been properly swabbed. So, kanya sila, sinamares pagamente. So, pero gusto na din para magkuhan siyempre, mag-quarantine siyempre. Okay, Doc, yung swab kanila, sinaresolve na ba? Kaya kailangan ko na, amo sila, yan swab sila, negative ese,
gusto na din pagani parang before they rejoin. Okay. So akil mga yan po di mas of the I think 5 of them were tested positive. Talya pa adentro, na ipagkita ma-release. You mean aquel of them was positive, parte era del SS60 kung quién era yung ma-release siya? There are 237 scheduled for Release. they will be in a community look because they have already the appropriate orders, release orders issued by the appropriate courts. So 237. So out of the 237, 60 yes, alam po nito el fine. So tapos yan para ma-region. Pero Ablangaling kasi pa 8 square so para 14 diya. Pada protocol na din kita. Dok, out of the 237 niya ba to 60 elya sana negative. How about en los demás? How about en los demás afuera na 60? Kita puno parte del 237. May alam di mga kolot, chene pa resulta espera pa kami, liga, no? Okay. So, hopefully, in the coming days, pati chene niya kata pa mga dokumento, may pa sila po di kompleto mga dokumento para ma-release kanila. Kaya, pas kita kwanto siya, abang kita makin-chene release, there are still documentary requirements, kaya kung di na sumete kanila, alam na BGMP. Alright. Doc, kasi kita klaro ha, para hindi mambuyong ang mga hente. Okay, ese hotel ay silbise como quarantine facility del aquel mga PDL o preso que habla el corte, pwede mo sa otros volver. Correct? Sí. Okay. Hindi na sa mga preso ngayon. Release niya sila. Release siya. Release niya sila siya. Quanto dia, Doc? 14 days. 14 lang? 14 days kasi. 14 dia. Kaya, di ba, mas earlier, tablagan ng mga doktor, 20 quarantine is 21 days siya. 21 days. Pero sa 14 dia lahat. 14 lang. Sila agreement na meeting. Señor, ese hotel allí no hay ese otro ocupante. Todo lang ese aquel mga newly released PDL. Sí, as of today, no hay kasi otro ocupante. Kaya, por eso kasi, if you notice, no, ya pwede kita poco de noche, ayer ya hace entra kanya 5 kanila. Kaya por causa, tiene pa, ya man check out 3 billion, last de 20, tamang 3. Okay. Ya kita ya. So, yan check out pa sila. Okay. While there, kilaya el sustenance de esos. Sí. Will the government, el gobierno va magkasta con el, siyempre, daily comida nila y otro mga necesidades. Sí, parte sila esfuerzo para atender de la de kanila. So, el hotel sila kanila comida, sila el package sila opisina konsyente ya negosya, ya arreglo malamente para malamente estar nila. Pwede ba sila aksepta algun cosa estaba na nila pamilya? Although hindi man siguro entra, hindi siya physical contact, akal ba liba lang kung may na preso tasa, taliba comida, pwede ser? Well, el día to kiss preso anay, we would really suggest na may anay, anay para free home quarantine, pati but anyway, when provided mga amigo, Okay, Doc, paano daw ito mga enlighten, intindi kung dito mga viewers, kusal silbi dito na ikusuntamen? Sí, correct. Well, aquí también, que quarantine facilities también, kaya sabi mga ustedes, we have to be prepared for some proactive measures, identifying areas where they can be quarantine si Chineman, ablagita outbreak o cosa, no? Prepara kita dahil kita po aquel ora-ora na prepara kamar atrasa kita. So, kita. Como anticipation si Doc, no? Ay agrava el problema di atong kinasyudad. Si Chene kita daron de para bangkuat. So, todo sa kita esfuerzo para bien del pueblo sa Buanga. Para hindi magkabagita ora-ora na taranta kita kundi, di ba? Alright. Prepara kita. Okay, chinekal earlier, Doc, asilo kita klaro, chinekal earlier, Doc, istorya o plano, kaya esos mga PDL positive, taliara adentro, amo kung esos man transfer para na ecozone. Cosa ba real score diya real storya, Doc? Sí, suppose, pero por ejemplo, atrás sa mga kita na ko, atrás sa kita, por causa na, atrás sa kita, el cuat, pakikili pa falta, el requiremento na ecozone. So, cuando tiene kita meeting the ayer, pati ayer, we found out from the city engineer's office, kaya sila man tayong kapatid together with other agencies, kita hida kanaton, kaya pwede ka sila kamail unong facility either to o mañana o miércoles para poder entrar. So, kita, kaya sabi ba kita, ya tarde se release order ka dali korte kung nilagyan sa mga can to be released. So, we would want also, para pwede kami sila bira. So, amo siya dice,
in accordance with the meeting that we had with the prefect offices, yan decide kami kay Amoy, Libera, Kalyanay, para at least po di naman decongest kami ako nila si TJ. Okay. So pero Doc, si Akamase, ko saman pusigi man transfer kung nesos mga positibo PDL talya dentro ng preso para lina ikoson? Si pagtakita ko si Cherem si tatay kami kita ko na si on the si no pwede mangita ki Usael G si Kaliero si Cherem pa we have to transfer also kay para for release kay hindi na kami kay mucho mas pa-release pa. Okay, at si Afon tayo na no tablangan kita no siyempre kita pa mga ablang kita inbound, di ba? Siyempre pa kita inbound, mucho pa kita inbound ng mga estrangero, hindi pa rin otro lugar, kita bodega na, so we also have to address and sila na quarantine. If you recall, akin nga rin mga OFW, saka rin kita, ang namin kakita kanila na Harmony Village, akin, on siya akin, and so we're expecting more. In fact, sige nga kili nga meeting together with our Assistant Secretary Mayra Abubakar at the Regional Director si Ms. Presi Flores to address kami sa mga problema ng inbound o outbound mga overseas Filipino workers and not only overseas Filipino workers pati ang katanong kiri bold na sa Buanga. So kiri kami sa mga address ng Italego. Anyway, Doc, interview kami con el spokesperson del Zamboanga City Medical Center. Tangkwento lang about mga step-down facility. Akil ba mga, por ejemplo, suspect or probable tali na Zamboanga City Medical Center or akal mga positibo kaya pwede yaman discharge. Tiyan ba preparasyon, LD aton gobyerno lokal para man-provide facility akal tabla si doktor kaya como mga step-down facility in addition ko na sa mga otro pasilidad kay Chenea Ara, Doc. Si amo ka na si Bruno, dapat susubro to attention sa task force COVID. Ito ang step-down facilities. So ultimately, we have to go down the new normal tabla sila, no? Si. So amo sa bro, ta-diskuti siya para ma-identify ito ng mga step-down facility tabla ito, no? Si. This is also brought up already. So amo ka na sila kami series of meetings para ma-address ko na sa mga requirements para at least when we level down the GCQ, siya kita ko sa in place mga requirements. Si. Okay, Sir Elmer. You know, we've been trying to get in touch with BJMP, no? Pero busy kami sila. Baka siya na ito idea. Maningasa ba kami kay nuevo lang niya sa Task Force COVID about el aumento tamang de 14 positive, no? Bringing to the total number to 74. Now, of that new 14, sa isali mga the BJMP. Would you know, I mean, on estos assign na BJMP, kay dos set daw SME, tiene ahora un grupo ni afuera lang, tiene adentro. Would you know, Dr. Elmer, parte to the Task Force COVID? Entendido, no? Based on the report, el adentro, el mga amo, el nakita afecta, no? Por eso nga siya sa Task Force team labas, manpuan kami gani, actually, kami madiskuti kami para the team labas, ito kami na on-house, kami na on-facilities namin. I think there are about, if I'm not mistaken, more than 60 sa mga team na base sa mga BGNP personnel that are rendering services in a correctional facility, pero they stay out, hindi adentro. So, siya may team inside, adentro, amo sa mga adentro. Pero el worries di amon, sa team labas na abato, baka siya na desos na po devolve, bolbe na mga kasa to and from na di na trabaho. Por eso nga na Philadelphia, kaya kami identify facility para con estos, el team labas, para hindi na subolve, na ulo lang siya sa Kiraara. But we're monitoring them, and the health officials are monitoring at SWE lang ngayon. Kay Doc, kumuha iba siya kaya tiyan ka na tabi sa kanatong ko, dahil Sabado daw, tiyan sila mira, di uniforme pa Talinan Mall, Boss BGMP, tamaling nga sa Balmainte, sali sobre saltaw tabang tatyanin miedo basta tamira sila di BGMP kaya po kao sa gani kunin si taso si dili adentro so pwede ba nga Doc we will no longer allowed to roam around can task by today you will have something on that, no? Final na sa kami, no? I still have to prepare some letters
And once appeal mo yakin, we already have identified a facility. This should be brought out out of the press conference sa alas 11. Na aura. Okay, another thing. Cosa el ustedes plano con esos mga positivo que talilang aura adentro del facility del Reformatory Center? No hay ba plano para llevar con esos na hospital, especialmente aquellos mga symptomatics? Aquel mga mild symptoms na, they are being taken care of already. Sila mga vitamina, sila mga kuwata, dahil kanila, no? And they are being regularly monitored by the mga nurses adentro, no? Now, for el protocol, si aquel civil, aquel ablagit aguyan lang din malo, na impair mo ngayon, they will have to be brought out. They will have to be brought na hospital agane. But assessment ng health officials, sila pamilya, hindi mga grabe, hindi mga planta pwede pag-alyan adentro. So they've been already segregated, they've been already isolated. But they are being monitored ngayon. Alright. Okay, Doc, from my end, lastly, kailan lang yung mangkital? Yeno pa ba yung lantaka? Kita lang lantaka if you know, Doc. Sino pa makita mga pasyente? Anoche, si report ako nito, and the Sunaya assigned, we have 29 ablagues palya. 29. 29. I think 14 are female. And we have COVID cause yesterday about 4 or 5 lang el llamada ayer. Alright. Tiene ba kanya sali, Doc? Akan previous siya enter niya dentro. Tiene kayo kwanto dia ya pasa, di ba? Kwanto meses siya? Sí. Tiene sali ako na. Sí, kita bueno after manada because el día otro cuando más tabla kita po sila mag-check kanila si kung ano mo na mentally ba kanila na tumiti di ila. Manada. We bring them home. Okay. Doc, would you know ikakwanto gente kasi personally mga akila sali plus aratali ikakwanto esos mga estali na lantaka? Manada okay. Because every report daily. Tiene kita 100 mas ito? Yung mga quarantine? I would say, applica po yung family siguro na facility, almost 50 siguro. From the time we started. So, tiene pa kita... Okay, so tiene pa kita 28 for the record, Doc, no? As of last night, 29 kita check. 29. Pero akil bisita. Okay. Alright. Okay, last topic from my end, siguro sabi man to Doc Elmer, si Cosa el issue desde Sabado hasta este mga tiempo por causa de aquel arroz pati mga gulay, no? Lalo na ito ideya ka naman, ilaya ba ta sucede el procurement de ese? Porque sucede que el cosa que old stock aquel, well, okay man kaya replace ya, para kumigo, no hay mga problema, dapat investiga ya. Pero para channel ang picture el mga gente, kilaya ba ta sucede el procurement desde mga, say for instance, mga arroz? Sino mas yung proseso kasi hindi makita po niya na on our own so it all passes on a procuring entity or office, tapos ang mga dokumento, and then it's submitted na bisa ng West Committee para mag-process. And of course, sabi lang kita, bin grand bigat volume is the arroz. So, and mandilipas, sinibit, atraso ang mga kwan, parte ka mga gulay, takita maro kay Perisha Molake. Pero alegre naman kita tabi kay Maskilya, akagania palsya akil delivery na, ano, yung repa sa mandarin na which is very good. At least, el supplier, hindi kaya na mali el delivery, di ba, di ba po nila, sa kamantamin dayon. So, kay Kirby, sir, mismo supplier, admiti kay el kamali kanila, so may kulpa el gobyerno lokal. Nuway makay por kasi sige mo tala proseso sa butong documentation kompleto man. Dapat kita kay because din manada rin kung makaya mali na siya po ni sige mga 4 kilo 100 kasi malo ya po ni sige because I think several thousands de arroz kasi ta po man mixali. Kilaya dokta pwede man replace na yun. I mean, el supplier ba share ka lang kika nato na kay saya makita mo yun, barko-barko sa talya, kilaya ito pwede dayon man replace. Baka chinis ka stagdaan na nila kwan, na nila bodega, na nila kinimigili at address, sige. Okay. Doc, apura si Chene to information pa before we say thank you to you. Well, senior, tapos nila yung mga correction sa Boga City, popular ko ng focal pasensya, tapos ko ramang kita man normalize siya, pero si Pico naman na nagpukuan na po siya. Kaya sabi mo, otro na sitwasyon ara,
Okay. Pero el gobyerno lokal, together with the private sector, tayo nga naman para ay bonamente, pati alegre kita, Jose ng media, nadala na todo el mga asistensya, informasyon. Alright. No? Muchísimas gracias. Thank you kayo. Thank you very much. Okay, thank you. Okay. Okay. Mga bisinos, Dr. Elmir Apolinario, el jefe del Datul CDRRMO. Mga bisinos. Okay? Sige, bira na yun antes kita break, no? Alyan na si Tijel. Alright. Contrary como cosa tamang articulate arat at diskuti. Esili Hotel, para del mga preso, kaya habla el korte, okay, laya na kayo. For ginda sila ng pamilya, pasaanay sila por 14 dia. Hindi el mga preso mismo ali. Pero en sopia daw kung esos before ya sale, negative el resulta. Pero justice, manda pa siyempre ka na. Maski negatibo, makita pa eksperto ng field of medicine, pero amo ka el protocol just to make sure que no hay gayot sale infection from them. Okay. Now, el question daw, ¿por qué daw of all hotels national sa Zamboanga, ali pa daw na sentro del pueblo? Number one, it should be taken into consideration que tali el daton mga friendly forces ng GMP. Cerca lang, taki, pronto lang kita kore. Segundo, el proximity de eso sa Zamboanga City Medical Center y na City Health Office. Pati estos, they're not security threats anyway. Secondly, no? Depende sa hotel kan kay willing. No, tamin willing hotel. Pero kay willing to hindi willing, pwede man take over. Yes, but for as a matter of respect, tapos puntaan namin siguro. Hindi man tamin ng gobyerno abla kere tuno kere asu con este. Sino chene akal mga tapreguntaan ay okay lang contigo. Siya abla siguro kuan that's the time the government transform that hotel into a isolation facility. Pero pag facility, stable, okay, sino kere, hindi ka tamin. Pero pag hindi sa libre kapag gobyerno ko nese. Okay? Namo na nagkalabla si Doc Elmer, de noche sila pwede transfer ko na. Kaya chene pa tres ba daw kel? Yan check out. Kaya esperaan na sila hasta man check out el ultimo guest del hotel. Basta el puntos di atong ki hindi el mga preso gat mismo. Laya yasos. Yable al korte, okay, either acabemos otro sentensya, silbi ko ng sentensya, or pero mostly estos na kaso, so debe man-release ako sa otros. Mostly estos, aquel mga yan na bail, el plea bargaining. So, por eso, sirbi sila con sentensya, they pleaded guilty to a lesser offense. That's why, sentensya kanila, serve sila, so, man-order ya, release nila. Siguro minimum 6 years. No hay tapet. Basta droga mostly droga. Laya ya sila. El punto sa laya ya sos, pero no pwede pa anay direkta mangunto na pamilya pabolbe mangunto na pamilya el policía na estaba man to na lugar donde tiene COVID. Now, el protocol is mang-quarantine anay contigo. Okay? So, 14 días anay sos alina hotel. Okay. Kung sabi sa attorney, hindi man sila security threat. Nemas. Esos. Gentlemen, malabida na itong rato. Sige. Sibira kita, wrap up, no? Again, pili kami kung diyaton mga televiewers, radio listeners, participar sa eskanamon na ultimo portion di amon na cuando ay sibira kami. Okay. Alright, por eso, está lang junto ka namon. Ay birra de ustedes, favorito programa, el Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad,
at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto
con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 9:48 del día. 12 minutos siya lang, gentlemen. Otra vez, mga vecinos, para hindi vosotros sale misinformar, buyong, almariao, confused, cosa pa ba otro? Sobresaltao, envenenao. Ese hotel ali, mga vecinos na Tomas Claudio, ay silbise como quarantine for 14 días del mga laya-ya. Okay, para hindi mambuyong, hindi na yung usang mga preso del mga laya-ya. Aquel korte habla, okay, laya-ya vosotros. Free. 60 sila. So, antes sila ay ginda na pamilya, okay, kay protocol man si, no? So, kay estaba sila adentro, onde tiene COVID, kaso de COVID. So, mang-quarantine anay kanila. Correct. 14 dia. Hindi si mga preso aliya, kung sa tauwi mo sa otros, ay na, envenenao mo sa otros sali. Mga free men yasa sila. Waka ba ya sirbi? El di la, Juan. Kay si uwi kita na otro, na envenenao kita sa lili, kay, na, tablagane kay mga preso si Ali. Hindi pwede. Why are you there? Ay, kusay gayon. Mga free men yase. Almaria Katuli. Kasi hindi sila nila sentensya, mga vecinos. So they are already free. In other words, they are no longer security threat. Diba? Hindi kasi security threat, pati tablangan kita, maskin tali sila in the center daw of the city, kaya gani, kaya tali dato mga friendly forces. Y si alcanzamos a this último parte de entrevista hace kami con Dr. Elmer Apolinario habla que estos 60 parte del 237 mga quien scheduled yan larga ya. Y este 60 llaman swap ya con estos de más temprano y te aparece que negative sila na enfermedad. Solamente que por causa protocol sa before kanila permiti manunto ng mga pamilya nila, after sila sali na BJMP, ya entrega kanila na Task Force COVID, ay Task Force COVID, yaman confine con esos ayun na GC Hotel to be particular for a 14-day quarantine. Alright. Okay. Let's go to the issue kay Abla Macamido, kay manadali mga residential, Capuela, heart of the city. Kasi ba Macamido, ali, kay confinement sos adentro del building. Guardiao man. Hindi man sos pwede sali afuera. Okay. Tali man sila adentro na building.
na el virus tasalta si apiki kita ng mga biktima, Sí. ng mga pasyente. Ng mga positive. Hindi man. Tayo man sa confine na dentro. So what is there to be worried about? What is there to be afraid of? Kumukusa tamin tamang artikule el mga tampasabyondo at hindi ba kami si tali sina heart of the city gayot porque ali gayot official man ere antes pero si Mangkwento Dolakal de Barbero habla hindi porque no hay konsulta con mga gente. Why is there a need for a consultation when it is not no hay man say health threat, there is no health threat, there is no security threat. Yes, hindi man si post threat ali. And besides, that's a hotel. Correct. Na pakilaya man si impekta, pakilaya sa apekto ang mga gente ali. Hindi man tamis sira. Sira man na el mga pasyente, el mga akalaya ya taliman adentro. Por eso nga tabla yo, nalaw tamen del ato autoridad. Numa tamen mang overacting. Okay? Habla kay nisita sira gat sira ya numa mang overacting. Ano tamen ta tiene miedo mga gente? Let the flow go on ali natural. Nung may mga barikada-barikada. Kaya total mga hente, taliman adentro. Arriba man na hotel. Basta sa mga barikada, sobra overacting tamen. Diberasan pa. Nakita naman sila. Napureso gani. I'm just saying, maka luego tade, mire tamen kita, Italia tamen, na barikada niya. Na overacting niya si para kumigo. Por favor. Ese el takaw sa alarma ng mga hente. También de aton sa Bando de los Buenos, en vez dale información, más serán ustedes sobresaltado con el mga gente, kasi ustedes espanta con el mga gente, taman daw ustedes con el mga gente hace buyong. So el día aton aquí, por eso garita kami, nandito sa programa ngayon, que tablangan kami, esto sali, amos el mga sirbia sentensya. And they are already ordered release by virtue of an order coming from the courts. So, LSOP, they cannot be released or they cannot join the respective families immediately because el protocol necesita gani observaan ay 14 dia quarantine before sila pwede man join hindi lang mga families and loved ones. Klaro ya. Claro. Na atraves no kere tamen nyo no? Por favor tamen, di atong tuloy dadalhin. No tamen mga overacting di tamen ta chinimiedo mga ente. Total, taliman si adentro mga laya ya, no? Quarantine for, hindi man sus pwede aba, hindi pwede subi. Kali lang arriba. Porang si salta sila. Na por eso, no masyamang overacting barikada alya. Como natural lang ba? Doon na lang kung sa sucede. Como tiyan lang regular customer. Doon lang como isyo tamirayo na video barikada. Ano may gani si Pune? Total kuman, maskin pasa-pasa el gente, hindi man sali apektaw. Talya man sus arriba. Pati si Abba health reason, ang makatabla kita. Yabla si Doc Elmer, yakabay ako na susman swab. In-negative sos todo. Negative negative na COVID-19. Mas sinasaba sila na si Tijen. Now, roll taman yato na ki-gentleman sila media kita, asi kita entende kung mga gente. Correct. Dahil kita information, nakil genuine yung klase di information, para hindi siya na miedo mga gente. Pero sila itong barkada unong ipirmita mira ka natin, na ng Facebook, antes daw mamputak-kiputak, sabi daw anay el-fax. Pero siya yung intensyon para disto sa kung tablagan niyo na hindi na si assist person sinaabla check ya anay. Basta sina oportunidad asibuyong ko na lente, asibuyong. Kami nga daw sa Dalsina. Ano killing intention dila, na man otro. Again, I will go back to my paborito newspaper. Balance News, Fearless Views. Pero kita, facts from persons in authority. So meaning, tan-interview kita sa mga gente tali na pwesto. Sige. Pati akal tangunto kita, akal aklara. No kere tamin kita mangunto kina Dateline Teleradyo kung mga persona opisyales, imbes aklara, mas mambuyong el gente. Si. Kaya siya na, nilib ni. Por eso tayo bita kita. Okay. Sige. Klaro mo ka todo kung sumalarga kita. Tony,
ustedes, kaya pa mga pero no other matters sa mga ita. Di manada kita diskuti. Di manada kita issues sa prinsipyo na Sabado, prinsipyo na arroz, prinsipyo na kalabasa, prinsipyo na bulok. Todo sa mga bisinos, siya kami aklara con todo quien taui aquí na numero 1 programa el Dateline Teleradyo. Uno lang. Before you olvida, Water District, pabor daw dali agua, alin na Montserrat Drive na Baliwasan. Pati Baliwasan, Chico. Pati Baliwasan, Chico. No hay daw sila agua, okay? Water District. Amo nga rin no, kami kina programa, no hay otro intensyon, but dale informasyon, true to the sense informasyon, based on facts, based on interviews kita sa kita ng mga hente in authority, gente in government. We do not ask for opinions of any private individuals unless bien necesario. Siyempre, kaya pa man kami mga junto considers, pero the time will not permit us. Tarindi kita las gracias por prinsipya alas 6 hasta este mga ora, yan junto sa kanamon na paborito programa Dateline Teleradyo. Siyempre, si Atty. John Paul Enriquez, Ketabla Abante Zamboanga. May God continue to bless the city of Zamboanga. Muchísimas gracias. Acabado también mga bisino, sel 4 ora, imagina lang ustedes, for the past 4 hours, manada cosa kami pwede diskuti, pwede kita hablan no-nonsense discussion, acerca mga topic, mga asunto kita konfronta ka natin. Ojalá lang también, mucho también ustedes cosa que ya puede pipina. Basta el objeto lang diamon, hindi kami quiere o no quiere kami hace con ustedes al María. Por eso te procura que kami aclara todas las cosas aquí. Acostumbra lang firme mira con este programa todo el día kami aquí, lunes hasta sábado, especialmente aquí na Dateline Teleradyo Morning Edition. Luego tarde, tiene siempre kami Afternoon Edition y el Enhanced Edition. Okay? Hasta luego a las 6:30 de la noche. Este es Philip Abu, el Dios Anunciador. Muchísimas gracias. Hasta que el tiempo vaya con Dios. God bless us all. Bye-bye. Alright, mga bisinos, monton, kitabla, nuanay, mang isikyo, nuanay kita man isikyo lang anay kita. Pandadalan siya nito men, kwanto si, para kumigo lang, base na diyan itong data, so far, desde prinsipyo kita pregunta kanila, mas manada mga bisinos requiere esta na isikyo kontra anda kita na GCQ kay makamieda daw para kanila. Alright? Now, mga bisinos, tabla kanin kami pirmiki, damon intention, servisya, informa, mandasabi, aklara, kung mga bibiyentes. Hindi kami ta-imbenena, hindi kami ta-subuyong mga bisinos. Amo si el mandato, diamon ki na Dateline Teleradyo. Y siyempre, tayo vosotros, kumita mang junto ka namin todo el dia, 4 ora, hindi tasali, ta-apresya, kung yung mga kosa kami tamang kwento, muchísimas gracias from the bottom of our heart. Estaba mga bisinos na entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Magsukul, dagang salamat, maraming salamat, thank you, muchísimas gracias, estaba na diamong corazon for watching Dateline Teleradyo. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5. Oratio Imperata on the threat from COVID-19. God our Father,